Good evening, America. Good morning, Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or in short, Bianca. In English, it is Creation Talks. It is a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objectives of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. Today's webinar aims, first, to establish direct communication and collaboration in the field of psychology and social science between higher education in the USA and Indonesia. Then to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the states under the Indonesian government scholarship, such as LPDP or Indonesian Endowment Fund for Education under the Ministry of Finance, or Fulbright, AMINEF, or the American Indonesian Exchange Foundation, and other source of funding. Let me introduce myself. My name is Rizana Rosemary. I'm a lecturer at the Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, the University of Shah Kuala, Banda Aceh, Aceh Province, and also in this webinar as the representative of the Council of Rectors of Indonesian States Universities, or MRPTNI, stands for Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from university in the USA, and we are really welcome the Loyola University Chicago, University of Miami, and the Florida State University, and also our Indonesian students who are now pursuing a doctoral and master degree in the aforementioned universities. We will have the opening remark from the director of the scholarship, LPDP, under the Ministry of Finance. And then this webinar will be conducted in English at the first hour and Bahasa Indonesia in the second hour. Before the talks begin, let us see a short video of Bianca. Now we will move on to the opening session. We will now welcome the representative of LPDP, which is the director of LPDP Scholarship. Without further ado, Dr. Dwi Larso, the time is yours. Terima kasih, Bu. Suaranya udah dengar ya, Bu? Sudah jelas, Halo? Pak Dwi. Oke. Silakan, Pak. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good evening USA, good morning Indonesia. The Honorable Ibu Poppy, Education and Cultural Attaché of Indonesian Embassy at Washington, D.C. Ibu Rizana Rosemary, our colleague from University of Shah Kuala in Aceh, the most west, I think, public university in Indonesia. As a moderator, Ibu, salam kenal. Honorable speakers, Professor Tindil, Professor Evans, Professor McDowell, our proud student of American University, who will present and share
their experience in this event. Winda Justicia from Loyola University of Chicago, Fairuziana Humam from University of Miami, and Prabu Wibowo, Muhammad Prabu Wibowo, doctoral student at Florida State University, Seminoles. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of Pak Andi Nadianto, the President Director of LPDP, I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Indonesian Embassy at Washington DC, and especially to Professor Poppy Rufaidah, who initiated this webinar, Bianca, called Bianca, appreciation of Bincang Karya or Creation Talk, with today's topic is in social science. I would like also to thank all speakers who have been willing to spend their time and share expertise, knowledge, and experience to inspire all of us. It's also an honor for me to deliver this opening speech and this event, and also a great opportunity to share and discuss one of the strategic issues in human resource development, especially in social science area. Ladies and gentlemen, poverty, unemployment, unequal opportunity, crime, child abuse, racism, and malnutrition are some of the biggest challenges facing our world today, and what possible solution exists for solving them. The multidisciplinary approach in the social science can play an important role in understanding the multidimensional social problems. Study of social science makes us an efficient citizen of the democracy, and it also helps us to solve the practical issue, practical problem in our daily life, including in Indonesia for sure. To address this issue, we have to prepare more talents to meet this demand. As part of Indonesian government effort to increase the number of social science professionals and researchers in Indonesia, LPDP, our agency, government agency, has been awarding scholarship to Indonesian students to pursue master and doctoral degree in social science at the most reputable university, and has been funding as well a research program to increase the number of research in social science since 2013. LPDP has awarded master and doctoral degree, doctoral scholarship to almost 30,000 Indonesian students, and 1/3 of them are in the social science fields. And until 2022, LPDP has sent more than 1,000 awardees to USA, to American University, mostly master, and some of them is in a doctoral degree. 117 are in doctoral degree. Ladies and gentlemen, Education Endowment Fund, or we call it in Indonesia Dana Abadi Pendidikan, managed by our agency LPDP, is an enduring fund to ensure the sustainability of financing education program for our next generation. Every year we recruit more than 4,000 for master and doctoral degree and send them abroad and domestically. The investment result of the Education Endowment Fund, so-called non-tax revenue (PNBP), are used to finance LPDP main service, namely scholarship services for master and doctoral degree. LPDP was initiated in 2010, and its operation has in place since 2013, and according to its mandate to manage development of the endowment fund, which initially is only about $1 billion US. I'm sorry, 1 trillion ADR. Then the government raised year by year the endowment fund significantly. LPDP just yesterday received additional endowment fund for 20 trillion IDR in rupiah. So the total until now 120 trillion rupiah. In terms of scholarship services, from 2013, we already had almost 30,000 LPDP awardee, and most of them are in master degree. Half of it are in doctoral, medical, specialist, and thesis dissertation. From this number, we have more than 6,000 ongoing awardee.
and more than 15,000 alumni or graduate of LPDP scholarship awardees. LPDP awardee come from all over area of Indonesia, and we always try our best to promote LPDP scholarship equally in collaboration with local university, local government, and civil society. We provide affirmative action in less developed area, especially in the eastern part of Indonesia. Ladies and gentlemen, the pandemic has impacted LPDP operation in 2020 until now, actually. But in 2021, we bounced back and managed to provide a record-breaking number of awards granted, more than 6,000 in 2021. And in 2022, we will achieve more and more awards to be awarded for more than 10,000 award for master and doctoral degree through LPDP, through Ministry of Education, and through Ministry of Religious Affairs for master and doctoral degree. LPDP scholarship program are in three main category: affirmative for disabled, lower income people, and also less developed region. Number 2 is targeted for civil servant, military, police, and entrepreneurs. Number 3 for general public scholarship. A new program is affirmative scholarship for the people of Papua and West Papua. This program is a breakthrough to boost recruitment of Papuan for the scholarship in order to further support socio-economic development in these two provinces. The applicant for this program this year increased by 3 times, threefold compared to last year. So hopefully we will recruit more and more from this region. LPDP has actively initiated a wider partnership through its services, not only with academic sector, but also to nurture our collaboration with industrial sector, with government agency, ministry, and also with international partner institution. As a closing remark, please allow me to conclude by iterating that LPDP is always committed to providing scholarship grant and research financing for the exceptional talent of Indonesians to develop human capital and to build Indonesia research ecosystem better and to improve our innovation. We hope this webinar will enrich the knowledge of the audience, particularly with regard of this today topic that is very important for our country, social science. Thank you very much. Good evening, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Risana. Good morning. Thank you very much, Dr. Dwi Lasso, for that important information, especially about the outstanding achievement that LPDP have reached throughout the year. It's very impressive. Now we will move on to the main session, which is the presentation from our distinguished university representative. The first talk will be delivered by R. Scott Tyndale, PhD, the Graduate Program Director from the Department of Psychology, Loyola University, Chicago. Dr. Scott Tyndale, the time is yours. Oops. Okay. Well, first, thank you very much for inviting me to come and talk to your group. It sounds like you have a very impressive set of programs going on, and I'm happy to say that we've been very fortunate to have Winda here with us for the last couple of years, so we're very happy. What I figured I would do for my talk is just to give you a little background on the Applied Social Psychology program and the types of research that we do here, and then basically see if people have any questions or anything. So I will go ahead and start. I am currently the Graduate Program Director for the Applied Social Psychology program, but Loyola University actually has 3 PhD programs. We have a clinical psychology program that basically trains academics, but also trains clinicians, therapists, and they use the scientist practitioner model. And their main strength is really child clinical, from probably childhood through adolescence are the
age ranges and the problems that they spend most of their time dealing with. We also have a developmental psychology program, which fits nicely with the emphasis of the child clinical program. This is just a research-oriented program, though. They're not training therapists or people who will work with children per se, but they're basically doing basic research on anything from how infants focus their attention during various different points in time, to how children learn about science, to how adolescents learn to adapt to various aspects of their environments, and particularly as they're going through puberty and things like that. Now, the program I know the most about, so that's the one I'll be telling you the major aspects of, is the Applied Social Psychology program. We're basically an applied social psychology program, not so much that the research we do is all that much different from most psychology, social psych programs, but many social psychology programs in the US specifically are training academics. That's what they're oriented towards. That's what they want to do. So they're training people to go out and be professors at other universities. And we have found that there's a lot of applied research areas that need people trained in the social sciences or social psychology. And there's a very nice job market for people out there outside of academia. And so we are very, very open to accepting students who are either interested in academic positions or are interested in doing more applied research type programs. Then one of the nice things about being centered in Chicago is that there are various different opportunities for our students to get applied research training and experience while they're here. So it works out very nicely. We also have a terminal master's degree program. This basically slides in right with the PhD program. There's, the courses are the same. The only thing is the students only stay for 2 years and they leave with just the master's degree. But again, one of the reasons we started this program was because there are, again, many different applied research positions where the types of skills and knowledge that we provide students are very applicable. And so we've had very good luck being able to place these people once they've left. The other thing that I think is happening at Loyola at the moment is we are growing our neuroscience program. At the moment, we do not offer any graduate degrees in neuroscience or neuropsychology, but we now have a pretty solid group of 6 faculty members. Some of them are also in developmental and clinical, but and so the students who have an interest in taking the areas that they're interested in and gaining a little better understanding of how the brain actually works to create the behaviors of interest, we now have some people that they can work with on those types of issues. And so that's a plus. And I've heard that we might actually have a master's program in that area at some point in time, but I haven't seen it develop as of yet. Okay. To come to the Applied Social Psychology program, the basic program involves 60 hours or 20 courses of coursework. A number of those are methods and statistics oriented courses, and then there's a variety of both sort of basic social psychology courses like social cognition and attitudes and group behavior, things along those lines. And then a whole series of applied topics courses like prejudice and intergroup relations, or political psychology, or organizational psychology. And each of our students will take a number of both of those kinds of courses. If they come before their master's degree, then they have to do a master's thesis as well. But a number of our students actually come with a master's. And so then it just cuts the number of courses they need in half. We can transfer as many as 20 hours in or 30 hours in. And then they don't, if they've done an empirical thesis, they do not have to do that. After the thesis, there's sort of 3 additional aspects to the program. The first are the candidacy exams. We have 2 exams that people have to take, and they can fulfill these requirements in a number of different ways. One is in a statistics methods area,
And so normally what students do is they pick a research topic that they want to go after, and then they do additional readings on the particular method that they're using, like survey research or experimental design. And they also learn more about the statistical techniques that would be relevant for the type of research that they're going to do. The write-up of that project then serves as the demonstration that they've mastered those particular techniques. They can also sit down and take an actual exam in the area if they would prefer to do that. The theory applied topics area is similar, except that it's much more oriented toward taking a theory or a theoretical orientation in the field of social psychology and applying it to some social issue or some area where they feel it would be relevant for further understanding that area of behavior. And that usually ends up being more like a theory or literature review type of paper, or again, they can take that as a sit-down exam if they would prefer that as well. Then we also have students do an internship. For those who are basically interested in applied research, they can fulfill this requirement with 1,000 hours of applied research. And again, luckily we've had the program now for over 50 years in the Chicago area. We have a number of students who are out doing those types of projects. And so anytime they need help or need people to fill in or things along those lines, they let me know. So we have a very easy time placing people into these types of positions. For the students who would rather go the academic route, they can also fulfill the internship with teaching various different courses at Loyola or at other universities in the area. And some students like to do a little bit of both. I actually think it's very good for our students to get some teaching experience, regardless of whether they're going to actually become academics. I think it trains you how to put together presentations and how to feel comfortable speaking in front of relatively large crowds. And I think that's just a good skill to have. And then the final thing that they have to do is a dissertation. And again, dissertation is normally an empirical piece. Sometimes it could be like a meta-analysis or something along those lines, but normally it's a data collection orientation, at least a couple of different studies, and trying to make a theoretical contribution to the field in whatever area they're in. Our master's program is basically just the first half of that. It's half of the courses and just the master's thesis. We currently have 5 faculty members. Are actually at full. When we're fully staffed, we have 7, but we've recently had a couple of retirements. And so we're hoping to be able to hire 2 more people next year. But at the moment, we have Professor Robin Mallett. She studies intergroup relations and prejudice. Particularly, her sort of main focus at the moment is on how to confront prejudice. How do you, tell a person who's being discriminatory that their behavior is discriminatory and it's having negative effects on the people around them, and how to do that in such a way that you minimize the negative consequences that could occur from confronting someone, but also get your point across and actually have some potential effect on their behavior. And she's done this both with gender and also racial prejudice. Jeff Hunsinger is an associate professor who studies cognition and emotion. He's been one of the leading people in sort of changing the way people think about how emotion plays into cognition and how it affects whether or not we continue thinking about something in a particular way or we decide to change the way we're orienting toward it. His most recent work is basically focused on health-related behaviors, particularly vaccination attitudes, and trying to get people, what makes a person an anti-vaxxer and what can we do to try to, change their attitudes and behavior towards those types of things. Victor Otadi is a professor and he studies political psychology. He is currently WINDA's major advisor. He studies political psychology, social cognition and attitudes. He's done some work on person perception, on how we perceive various different political candidates, for example. His most recent work has been on how to get people to be more open-minded in political type situations. And so he's talked about what are the basic characteristics of a situation that leads people to be more or less open-minded
toward a person that disagrees with them on some particular topic. Tracy DeHart is an associate professor. She studies the self and self-esteem. She's done a lot of work with implicit self-esteem and tends to apply her work mostly to romantic interpersonal relationships, studying things like, what happened, how people respond to rejection, how that affects their self-esteem, and how it potentially affects other negative type behaviors, drinking and other things like that. And then final person is me. I've been here at Loyola for almost 40 years now, and I study individual and group decision-making and group performance. My most recent work is focused on ethical decision-making and how to try to make groups less likely to make unethical choices, since we've found that when they make decisions concerning the welfare of the group, they're willing to bend ethical rules to their favor, more so than just single individuals making the same decisions. And I've also been doing some work on advice taking, like when do groups look outside the group to find additional information that might be useful to them. I've also done a little bit of work with Dr. Otadi on some of the open-minded cognition things and how being in a group can affect the degree to which a person will be open-minded. Obviously, most of our students come from the United States because that's where we're located, but we've actually had quite a few students from other countries. And this is just a list of the various different places that we have had students either come and spend their entire degree time with us, or occasionally we'll have a student that will come over and spend a year or two on either a postdoc, or there are some universities in Europe that sort of require their students to spend a year somewhere else. And so Chicago's a pretty nice area to spend that. And so these are the various areas. And these are just a listing of some of the more recent dissertation titles. And again, you can kind of see what some of the more recent students who have graduated from the program or just recently started working on their dissertation are working on from here. But I'm assuming the bell sounding tells me that I've hit my 10-minute mark. And so if you need to contact me, that's my email address. I'd be very happy to talk to people if you have an interest in anything that we're doing here. I'd also be happy to answer any questions that people may have at this point in time. And again, thank you very much for inviting me. Bianca. Thank you very much, Dr. Scott, for that insightful information and on the information of the various postgraduate programs that is offered at the Loyola University. We much appreciate it. Next, we would like to listen to the second presenter, which is Scottney D. Evans, PhD. He's an acting director at the Community Wellbeing Doctoral Program at the University of Miami. So Dr. Scott Scottney, the time is yours. Thank you, and thanks for having me. It's the all Scott show today, apparently on this webinar. I'm Scott Evans from the University of Miami, associate professor and former acting director of our Community Wellbeing PhD program. Just handed it off to another colleague who's taking over the directorship, but happy to join you today and talk a little bit two of our graduate programs. I'm a community psychologist and a community engaged researcher. Started at the University of Miami in 2008, came here to help build a set of programs at the undergraduate, master's, and PhD levels. All three of these programs are grounded in the discipline of community psychology. I assume the field or discipline of community psychology is relatively new to you upon hearing that. Community psychology, not too different from the applied social psychology or psychological studies, but community psychologists are really interested in the kind of interdependence of communities and people, how people are shaped by communities and how people can shape communities. So a lot of our work is in partnership with a variety of different types of community groups on issues that are of community concern.
And so I'll talk a little bit about these two programs, give you a quick overview of our master's program in community and social change and our PhD program in community well-being. Quick nod to Faruziana, who's here joining us, one of our now second year doctoral students who helped invite me to this webinar. And again, I'm glad to be here. I'm going to kind of use the university and school websites to kind of give you just kind of a quick picture of some things. First, just to kind of tell you a little bit about the University of Miami. University of Miami, about 17,000 students, 10,000 of those are undergraduate students, 7,000 are a mix of master's, PhD, medical law students. We're in, obviously, Miami, Florida, in the US. I'm actually located in the city of Coral Gables. The mission of the university is to transform lives through education, research, innovation, and service. And as part of our kind of new strategic plan, kind of vision for the future, there's a few aspirations that I just wanted to point out to you. Hopefully this is visible enough to you. There is this idea of a hemispheric strategy. Because we're located kind of at the very southern tip of the United States, there's a lot of interaction with points south in the hemisphere, bridge across the Americas, so to speak. There's the striving to be an excellent university, be a relevant university so that the work we're doing is actually relevant to current social concerns. And then an exemplary university offering kind of excellence in research across the globe. The School of Education and Human Development is where I'm located. The School of Education and Human Development has the mission that education should be a tool for transformation. And we kind of captured that across 3 different departments. There's the Educational and Psychological Studies Department, Kinesiology and Sports Sciences, and Teaching and Learning departments, all housed within the School of Education and Human Development. And then we have a variety of graduate programs across these 3 departments. I'm going to talk to you today briefly about the Master's in Community and Social Change and the PhD program in Community Wellbeing. Again, both of these graduate programs are grounded in the discipline of community psychology. So the Master's degree in Community and Social Change, we like to think that it prepares students to be agents of change in a variety of settings, and that could be nonprofit organizations or NGOs, it could be public service organizations and government entities, it could be a variety of applied research settings. It's a 30-credit program. Most of our students are able to complete the degree within a calendar year, sometimes just a little bit longer. We've designed the program so that students could also continue to work full-time if they need to. So the courses are in the evenings and on weekends. We design around the opportunity for students not to have to quit their jobs to take their master's degree. And then training in research methods, program evaluation, community well-being, organizational change, and social change praxis. Our program, our master's program, is not intended to be a nonprofit management training program. There are plenty of those out there, really excellent programs. But it's meant to really ground students in social change praxis. So the connection between their practice in the world and what they're trying to do to make communities stronger, better, and the kind of grounding in relevant theories and concepts that can inform that practice. So the practice informs theory and theory informs practice. Now there is some kind of practical aspects to that, of course, the understanding organizations, how to do program evaluation, and how to engage in applied research. Those practical skills are part of what we do as well. Some of the goals here,
Scott talked a little bit about his work in groups. We do spend a lot of time in our program helping students learn how to engage in and lead teams, especially teams that are working in community settings that are trying to build coalition, make changes in communities, to develop collaborations, how to manage collaborations, facilitate process, which is a really important part of social change work. But certainly have a toolbox full of applied research methods and methodologies, and conceptual applications that they can bring to some of the community settings as well. A quick peek at some of the required coursework. You can see some of the classes listed here: community well-being and change, theory and practice. We've got essentials of research, a focus on organizations, program evaluation, multicultural communities. Again, all of these are core required courses, and then students have the ability to add 3 electives of their choosing to their 30 credit program of study there in the program. We go back to the link to the PhD program. Sorry if I'm making you guys dizzy. So the PhD program is our doctoral level training for community-based, community-engaged researchers in community psychology. The vision of the program is to be a hub for engaged scholarship. If that's not a familiar term for you, engaged scholarship is the practice of engaging in partnership with community groups, organizations, collaborations, and coalitions to utilize research for action. So we focus a lot of our training in the program on action research, participatory methods, community-based participatory action research, participatory evaluation, and methodologies similar or approaches similar to that. Training action researchers, similar to what Scott mentioned earlier about their programs. We envision that our students will be trained for employment in academic institutions, but we also understand that there's a lot of great work going on outside of academia in research institutes, policy think tanks, and so we're certainly open to a variety of options for students coming out of this training. Wanted to show you a little bit about the program requirements. Similar to other PhD programs, obviously there's a certain amount of coursework. In this case, it's 60 credits. Most of our students come in with a master's degree, so they're able to transfer most of their credits in if they're from a relevant discipline. 60 credits of coursework. We have a qualifying exam, which is kind of their demonstration of capacities and competencies to lead them into the dissertation phase, an advancement to candidacy. We require an empirical dissertation. That is, they're collecting some sort of data or making use of data that's been collected to form their thesis. We are open to dissertation that may take more of a theoretical format, but that's on a case-by-case basis. We've designed the program to really help students complete in 4 years. This can be particularly challenging if students are not coming in with a full 30 credits that they can apply to the program. So sometimes it takes a little bit longer, certainly depending on the time it takes to finish their qualifying exam or their dissertation, or if there's a pandemic or other things in the middle that can slow things down. But we try to set a program of study to get students in and out in those 3 years. Scrolling down just to show you some of the foundational courses. Some of these overlap with our master's program at the kind of foundational level, and then getting into the doctoral level. We have courses focused on what I mentioned earlier, more community engaged scholarship
and some of the theories related to that. And then research training, of course, in a variety of methods. So not just quantitative, but a sequence of courses for qualitative methods, opportunities to study mixed methods, and participatory approaches as well. I think I'll go ahead and stop there, and maybe there's opportunity at some point for more questions. But that's the quick flyover of these programs. Here's the link to our university website, and I can also put the link to our school website in there as well, so you have that. And maybe I can just put Fairuz on the spot. Is there anything else you think this group needs to know that I didn't cover? I think that should be good, Scott. That's great. Bianca. Thank you very much, Dr. Scotney, for that comprehensive, valuable information and how you navigate the websites to the program. And I encourage all the participants who are interested to know more about how to apply and study at the University of Miami. You can also browse the websites. Our last speaker is the Dean of the College of Communication and Information at the Florida State University. I welcome Professor Dr. Stephen McDowell. The time is yours. Okay. Thank you very much. Thanks for including me and Florida State University in your program this evening. I'm going to start with a personal note, is that we're very pleased to have this year in our School of Information 3 scholars from Indonesia who are Fulbright scholars at our school. And so I'm just, hopefully you can see the screen share. We have Anissa Herdianti, and oops, up top is another person, Hanim Astuti. And also joining us this evening on the call is Muhammad Prabhu Wabiwo. Muhammad was in my course. I teach a diffusion of innovation course online in the summers, and he was a member in that course in summer of 2020 and did some work on open data sharing and open data in fight against infectious diseases. So we're very glad to have such top quality scholars in our program in the School of Information. What I'd like to do is talk a bit about our whole college and just give you an introduction to some of the programs that we have in our college. And I'm going to share my PowerPoint slides at this point, and then give you this overview of the college. I should say that I'm a professor in the School of Communication. I've been here since 1996. And I'm serving as interim dean this year in the college. I also serve as our assistant provost for international initiatives. So this program is a great kind of combination of my interests, both in the college as well as at the university level, trying to expand our international outreach. FSU is a public university. As you may know, Florida State University is one of the, the big state universities, similar to, the big publics that you find in many US states, a land-grant university. So it's really focused on serving the state. In the US News and World Report rankings, we've made an effort in the last 7 years to get more recognition, and so currently ranked 19 amongst public universities in the United States. We have some leading programs. These are an online Masters of Science and Information Technologies, ranked highly. We have a long-standing Library and Information Studies program. It's our 25th year of an online master's program we're celebrating this year. And our School of Information is also celebrating its 75th year this year. So it's a 75-25 year for our School of Information. And then we also have a top-ranked speech language pathology program in our School of Communication Sciences and Disorders. So I'll just mention our 3 schools and just an overview of our graduate programs. In the School of Communication, we have professionally oriented programs at the master's level in integrated marketing communication
for those who are interested in advertising, public relations. We have a master's program in public interest media and communication studies, which is more advocacy, using video, using other communication techniques to think about organizing campaigns. And we have more of a theoretic academic study of communication in our media communication studies program. We have a doctoral program in communication theory and research, which we have about 25 students in our doctoral program. So about 5 or 6 new students enter each year in the doctoral program. We also have graduate certificates, which are smaller packages of 4 courses that can be taken as part of a degree program. And so we have multicultural marketing communication, project management, and digital media production as graduate certificates, or digital video production as graduate certificates. So this is a school that's been around a long time in various forms, as a Department of Speech, as the Department of Radio Television, now as a School of Communication. And our graduates at the master's level do very well as professionals in the communication sector, marketing, and a variety of roles in different organizations. And so we try to keep up with our graduates and our alumni and find out what they're doing. And these are just a couple of examples of current careers for some of our alumni. The School of Information, where Mohammed is doing his doctorate, has an information sciences program at the master's and PhD level. That comes out of that traditional library and information studies, but is much more focused on information, but it still includes the skills that would be important for those interested in library studies. And then a newer program, just about 10 years old or so, is the Master's in Information Technology. This has been really popular among students and really prepared students for high demand careers in information technology. We also offer quite a number of graduate certificates in the School of Information, again, packages of courses to help enhance your skills in a specific area. So health informatics, it's an area that's a lot of demand nowadays, and our faculty have a number of faculty working in that area. Information architecture, information leadership and management, school librarian leadership, user services, youth services. So these allow for specialization in a particular area within a degree program. And again, you can see some examples of alumni at the master's and doctoral level. Library of Congress in Washington, cybersecurity, technology specialist, and also a academic librarian, Dr. Dawn Betts Green. And so again, some technology companies down below where our alumni were. Those are the social sciences oriented programs. We also, as part of our communication, what was formerly our communication college, we've had a long-standing program in communication pathology or communication sciences and disorders. And this is a very popular program, high demand, but because of the clinical work, we can only accept so many students here. And so we have a master's in communication science and disorders. We offer that in both online and face-to-face modalities. School of Information has a very strong history, as I mentioned, in online master's programs. And so does the communication science and disorders. And then communication science and disorders PhD program. There's a lot of demand for faculty in this area. And then a bridge program that's online that allows students who didn't have communication science and disorders in their undergraduate program to prepare a package of courses, take a package of courses, kind of like a certificate, but allows them then to be eligible to go into the master's program. Because clinical work is so important, both for patient treatment, but also for training and for research. We have the Chendall Speech and Hearing Clinic, and then we're involved in North Florida Center for Studying. And also we have faculty and students involved in the Florida Center for Reading Research, which is a big collaboration across the education, social work, and communication science disorders, a very large regional
reading research project. So the great opportunity for students there as well. And again, we see success in clinic directors amongst our alumni, speech language pathologists, and then also private sector. A lot of our graduates work in the school system, but also people start up their own practice to do clinical services and rehabilitation. In general, our application requirements are the fee, official transcripts from your university. The graduate record examination scores have been waived since COVID for a couple of years now, and we're continuing to waive those for our master's program for the next few years. We've got a range of English language proficiency tests that can be used to demonstrate proficiency, and then letters of recommendation, statement of purpose, resume, etc., and writing samples may also be required as part of the application process. So we're a college that's been around for a long time in various forms, communication science and disorders, School of Information, and now we've been a college since 2009 with these 3 schools. And I'll mention that Florida State University has around 43,000 full-time students. I think about eight, maybe 9,000 graduate students, and about 2,000 international students overall. So we have a really good set of programs at the Center for Global Engagements to welcome and integrate international students, as well as a lot of student organizations that allow students from different groups to get connected to others from their country. But we really try to encourage with the Center for Global Engagement opportunities for students from different backgrounds and different countries to get together and kind of use that real benefit of their higher education process to not only to study, but also to be, take advantage of the time here to meet people from other cultures. So I'll stop there. I'll be glad for any questions as we move forward. Thank you again for including me in the talk this evening. Thank you. Bianca. Thank you very much, Professor Dr. Stephen McDonald, for that valuable information on what the Florida State Universities offer, and also for Dr. Scott and Dr. Scottney for the information. Now we are going to move on to the question and answer session. And I believe that the webinar participants have so many questions to ask. For those who have questions to be raised to the university representative, you can write down it on the chat room. And while waiting for the questions from the floor, if you don't mind, I would like to ask each of you 3 questions in advance. So the first question is, what is your best advice to prepare potential students to pass your program, both master's and the doctoral programs? And what are the competitive ratio to pass those programs? And how about the GRE requirements? Because most of the university in USA has that kind of requirement. So we would like to have further explanation on those. If you may, I would like to welcome either who likes to start, Dr. Scott, Dr. Scottney, or Professor Stephen, to answer that first question, please. I'm perfectly happy to go first, unless someone else wants Please, to. Dr. Scott. Yes. Probably the best thing that students can do to prepare themselves to go through our programs is to first get a good background in psychology. Just the more psychology courses that they can take, the better off that they would be, and to get a very good background in statistics and mathematics, because a lot of the training is quantitative oriented, and so the stronger they are in those areas, the better off they're going to be. Currently, Loyola is moving away from the graduate record exams, and so fairly soon we probably will not require it, though we will, if people have taken it and they want to send us the information, that would be perfectly fine. But the other thing I would say is get research experience. That's one of the key things, because we're training researchers,
And so it tells us two things. One, that they were motivated enough to go out and get research experience. That tells us that they're truly motivated to do this work. And the other is that we then know that when they get here, they'll at least have a pretty decent idea of what it is that we're going to be training them to do. Well, that's a very good and useful advice, Dr. Scott. Thank you. Any additional from Dr. Scottney or Professor Stephen? Yeah, real quick, it's very similar for our programs. Our master's degree, it doesn't really require any research experience. We actually look favorable on community experience. So folks have been engaged in community service or been engaged in NGO work, nonprofit work, government work. That applied experience is really helpful to students coming into our master's program. For our PhD program, we do look for research experience of some kind and some background in the social sciences. It doesn't have to be community psychology, but it could be a related social science discipline, psychology, sociology, anthropology, public health, some type of research-based social science discipline would be really helpful. And we've also moved away from the GRE. So neither our master's program nor our PhD program require it for admission. Well, that's good to know. Thank you. Professor Stephen, you would like to add on the first questions? Sure, yes. Our master's programs admission, we really just want to see a strong academic background and preparation. And so that we tend to admit a lot more students into our master's program than to our doctoral programs. For the doctoral programs, there we have a much smaller number of spots. Some of it is based upon, so the School of Communication can only fund so many students. And we offer both, the financial support and then and tuition support. And so that's where we have a limited funding capacity there. Unless someone has a Fulbright or some sort of external grant, then we don't need to be limited by departmental resources. We're really looking for a match between the students' interest and what our faculty can provide to make sure that, in fact, we can service the students' career goals and research goals. We also like to see evidence of pretty major research project for the doctoral program. So a master's thesis is probably the best evidence that you can undertake a large independent research project in terms of preparing for the doctoral program. But again, our GRE is waived for the master's. I believe we've waived it in the School of Communication for the doctoral program as well, but that's kind of on a year-to-year basis at this point. But my guess is the faculty, having waived the GRE, are seeing that we can assess the, based on writing samples, based on transcripts, assess the likelihood of success using other methods too. Thank you. Thank you, Professor. Very important comments on that. So regarding your later statement about funding, my second question is, what source of funding other than the Indonesian Endowment Fund for Education that the Ministry of Finance offered could be offered from your program for potential students to pursue the higher degree in the universities? Would you like to start with that, Professor Stephen? Yes, each of our schools is a little different, but in our School of Communication, our School of Information, doctoral students participate in the instructional mission. So they might get to serve as a teaching assistant, and as they get a few years into their program, as a lead instructor, because we're preparing them to be faculty members. And so it includes research as well as instruction. So that's our source of funding, is that we are able to provide funding for some doctoral students from university resources, in part because we have large undergraduate programs. In the School of Communication Sciences and Disorders, they also have a number of research grants that fund doctoral students as part of the research grant too. So they're a bit more research intensive in that school with the research grants that they have too. So those are the sources of funding that we have to support doctoral students. Thank you. I believe it's very competitive then to get that scholarship. What about Dr. Scott and Dr. Scottney? Do you want to
I mean, add to the what kind of funding that the university could offer for any potential Indonesian student who likes to go there? We can Um, go in reverse order. At the University of Miami in our master's program, we have a limited number of partial scholarships for our master's program. We offer those usually to the highest ranked applicants in the program. We always work with students to find other sources of support for the master's program where possible. For the PhD program, we have 3 full scholarships. These are 3-year fellowships, actually, that cover 9 months stipend plus full tuition for the 3 years. And then in addition to that, in the summers, they can get project-based funding, or for their additional years, they can work as teaching assistants or actually teach courses themselves. So we only take in students every other year. So it's a very competitive program, and that we take students every other year. And when we do, we only take 3 or 4 each cycle. So we're looking for some of the best students, and those students that come in get full support for those 3 years. Thank you, Dr. Scott. Please, yeah, Dr. Scott. Yeah, this is, I mean, it's fairly similar. We have funding from the graduate school, and we have funding from grants. And that's the 2 main ways that we fund our PhD students. Currently, we're funding students for 5 years. And that what you end up doing for the money kind of depends. If it's a grant, you're pretty much working with your advisor on their research. Quite often, even if you're funded by the graduate school, like all of my research assistants, I do not make them teach for me. I have them working in my lab. But there are other faculty members who prefer to have them like grade and things like that. But you'll be working with usually your major advisor, because we do try to match students to particular faculty members. And you would be funded for 5 years. On one of those years, postmasters, we will ask you to teach a course. Okay, very interesting. Thank you very much, Dr. Scott. So this is my last questions. Besides pursuing studies, some of the scholars and academicians in Indonesia would like to also establish an academic collaboration and research. So what is your advice, how to connect to the faculty member to go on to that process? For example, like me, if I would like to connect to one of your university to make a collaborative research, what is your suggestion? I would simply say contact the faculty member that you're interested in working with. Usually faculty members are very fond of the fact that someone is interested enough to think about them, and so they'll probably be more than happy to work with you. The only issue might be potentially ways to fund the research, and whether or not the types of research you're interested in doing would actually fit with the resources that Loyola has available. But I would just say contact the person, just tell them what you're interested in and see if they're interested in the same things. Sure, thank you very much. Dr. Scottney, do you have? Yeah, I would agree. I think there's lots of information available on department and program websites, so you can I think that's one of the most important things potential doctoral students should do, is to find faculty who are doing research in areas that are of interest to them, so that they can find some support for the work that they want to do. You can also go through the program director of programs if you're not sure what you want to do yet. You want to find out more general stuff about the program. But I agree with Scott that the best approach is to go directly to a faculty member who may be doing research that's of interest to you. Thank you, Dr. Scott. Professor Stephen, any more additional to that? Yes, the best combination is to connect with a faculty member, as was mentioned. Our university has we do facilitate visiting scholars. So we do if someone has support and can get a faculty host to sponsor them,
then we're glad to do the processing, to do the visa paperwork, to do the courtesy appointments. But it's really driven by the faculty collaboration, that a faculty member wants to work with someone. But so I see a number of applications every year, you know, and generally that's, if I get something, I'll try to share it with someone who may be interested. If you have a chance to meet faculty members, you know, develop at a conference, you know, someone you actually have shared interests. And we don't have money to support those visiting scholars, but we're certainly, if a faculty member wants to welcome them and they bring fellowship support or sabbatical support, we can provide an academic home. Oh, that's very useful. Thank you very much. Well, there is one question from the chat room, but I think it's already well explained by all the university representatives. So for those who write their questions, you could just look back at this webinar later on, because just want to remind you that this webinar is broadcast live through the Addictwood Facebook page, and you can find the link to this webinar on the chat room itself. So I know it's already late in the USA. Thank you very much for all the inspiring and informative answer, Dr. Scott, Dr. Scotney, and Professor Stephen. And before I move on to the next session, on behalf of the organizer, I really like to express my gratitude of what you've been presented today from our three wonderful speakers. And also our gratitude also, I forgot to mention, to the Educational and Cultural Attaché, the Embassy of Indonesia in Washington, D.C., Ibu Professor Poppy Rufaidah. Thank you, Ibu. And I would also like to invite you all to stay for the next session, which will be in Bahasa Indonesia. But I understand it's very too late, and I know you have other commitments, so we don't mind, and we welcome you to leave the Zoom. So again, thank you very much, Dr. Scott, Dr. Scotney, and Professor Stephen, for a wonderful talk today. And I hope, yeah, we all the participants here will gain a very useful presentation from you all. Thank you very much. Thank you. Thank you Bye-bye. for inviting Have a us. lovely night. Bye. Goodbye. Thank you. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu pemaparan pengalaman studi dari teman-teman mahasiswa kita yang sedang melakukan studinya di 3 universitas di Amerika Serikat. Saya mengingatkan bahwa setiap pembicara memiliki waktu 7 menit untuk presentasi, yang kemudian akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin menanyakan langsung atas paparan presentasi yang disampaikan oleh presenter nantinya, dapat menuliskannya di chat room. Kita masuk saja ke pembicara pertama. Saya memanggil Ibu Winda Justisia MSc. Beliau adalah mahasiswi program doktor di Social Psychology Loyola University Chicago dengan beasiswa Dikti Fulbright Aminef. Kepada Ibu Winda, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Rizana Rosemary. Saya akan share PowerPoint saya dulu ya. Oke. Ya, kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Makanya sebelum saya presentasi, saya mau sekilas memperkenalkan diri dulu di sini, supaya nantinya paparan saya akan lebih mudah diterima. Nama saya Winda Justisia, seperti tadi sudah diperkenalkan. Saya sebelum studi di Amerika bertugas sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini saya mengambil program doktoral di Department of Psychology Loyola University Chicago sejak tahun 2019 dengan beasiswa Fulbright Dikti dan juga disupport oleh Loyola University Chicago. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan soal funding dari kampus, alhamdulillah saya selain dapat dari Dikti, saya juga dapat full tuition award dari Loyola, sehingga Fulbright Dikti hanya mengcover stipend saya saja. Minat riset saya sebenarnya cukup beragam, tapi paling besarnya adalah psikologi politik. Selain itu, saya juga tertarik pada topik-topik misalnya seperti religious violent extremism, hubungan antar kelompok, dan juga recently saya tertarik pada topik emosi dan kognisi.
saya akan memaparkan tentang pengalaman studi S3 saya di Amerika. Nah, ketika berbicara tentang pengalaman studi, saya akan membicarakan 3 hal sebenarnya. Pertama, pengalaman kuliah, kedua, pengalaman riset, dan ketiga, pengalaman magang saya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Profesor Tyndall, salah satu requirement dari program doktoral di Loyola adalah selain kuliah dan riset, itu juga ada internship. Saya juga kebagian melakukan itu dan saya nanti akan share internship apa yang saya lakukan. Soal pengalaman kuliah, pertama total mata kuliah yang saya ambil itu ada 17 dari 20 mata kuliah yang diwajibkan. 3 mata kuliah lainnya saya transfer dari program S2 saya. Kebetulan saya datang ke Loyola dengan gelar master, jadi saya bisa transfer beberapa SKS kredit gitu ya dari program master saya dan alhamdulillah diterima di Loyola, jadi saya tidak perlu ambil 20 lengkap. Jadi ini cukup menghemat waktu saya studi di sini. Topiknya banyak sekali, mata kuliahnya tentang apa aja, tapi secara umum bisa dikategorikan menjadi 2, teori dan statistik dan metode penelitian. Seperti yang dilihat di sini, bagi audiens di sini yang berlatar belakang psikologi, pastinya familiar gitu ya dengan topik-topik teori yang diajarkan dan juga statistik dan metode penelitian. Satu hal yang membuat saya senang belajar di sini adalah saya bisa memilih mata kuliah statistik dan metode penelitian banyak sekali sesuai dengan yang saya mau gitu, karena kesempatan untuk mengambil mata kuliah pilihan itu cukup banyak. Jadi dari 20 mata kuliah itu 6-nya 7 gitu ya, saya lupa, itu adalah mata kuliah elektif, dan karena saya bisa dianggap mature student gitu ya, karena sebelumnya sudah pernah mengajar dan sudah lama juga mendapatkan gelar master, saya mengambil kesempatan ini untuk mengambil banyak mata kuliah statistik dan metode penelitian. Biasanya mata kuliah ini atau topik ini saya dapatkan dari pelatihan, workshop yang mungkin cuman kayak 1 minggu paling lama gitu ya, yang mana pengenalannya pastinya itu singkat. Di sini saya bisa mendapatkan pelatihan atau kuliah 1 metode penelitian atau statistik selama 1 semester. Topik-topiknya meliputi seperti hierarchical linear model, multivariate statistics, survey method, structural equation model, longitudinal data analysis, dan juga penggunaan software SAS. Bagi yang berlatar belakang psikologi, pastinya terutama yang menggunakan metode kuantitatif, pastinya bisa melihat bagaimana metode dan teknik statistik ini sangat berguna nantinya untuk riset-riset kita ke depan. Total lama waktu yang saya habiskan untuk mengambil keseluruh mata kuliah ini adalah 5 semester. Berikutnya pengalaman riset. Jadi selain kuliah, kita juga ada diminta untuk internship tadi kan ya. Jadi internship yang saya ambil di sini ada 2, 1 riset bersama advisor dan bergabung di lab profesor yang ada di Loyola. Saya di sini bergabung di 3 lab. Pertama lab Attitude and Social Cognition. Ini adalah lab dari advisor utama saya, namanya Profesor Victor Othati. Ini orangnya yang paling kiri di sini. Beliau adalah pakar di bidang psikologi politik. Saat ini banyak melakukan riset soal open-minded cognition di konteks politik. Jadi bagaimana membuat orang lebih terbuka secara kognitif sehingga polarisasi politik itu bisa dikurangi. Selain itu, saya juga bergabung di lab Justice, Attitude, and Motivation. Jadi ini lebih banyak ngebahas soal bagaimana psikologi digunakan dalam konteks hukum, konteks soal ya kalau di Amerika itu ada isu soal validitas saksi, testimoni dan lain sebagainya gitu kan ya, termasuk juga soal aksi polisi, soal bagaimana polisi bekerja di lapangan, itu menjadi isu utama di Amerika, dan lab ini banyak membahas soal psychology of law seperti itu. Dan terakhir emotion and social cognition, ini lab yang baru aja saya
gabung 1 tahun terakhir. Jadi ini ngebahas soal bagaimana emosi kita itu ternyata mempengaruhi cara pandang kita, cara berpikir kita tentang lingkungan sosial kita gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin saya pribadi berpandangan bahwa emosi itu tidak ada kaitannya dengan pikiran gitu ya, atau bahkan emosi itu bisa membutakan pikiran sehingga kita nggak mikir gitu ya. Di lab ini, di penelitian di lab ini, saya jadi belajar soal bagaimana sebenarnya emosi itu sangat erat kaitannya dengan kognisi kita, dengan cara berpikir kita, dan kemudian itu nggak bisa dipisahkan. Oke. Selain riset, saya juga punya pengalaman internship bekerja sebagai pengajar, atau di sini istilahnya instructor gitu ya. Jadi graduate students yang mengajar itu disebutnya sebagai instructor. Di sini saya mengajar kelas sarjana undergraduate students sejak summer 2020, summer tahun 2020. Ada 3 mata kuliah, yang 2 yang sudah saya ajar dan 1 yang akan saya ajar, yaitu pertama Lab in Social Psychology, ini udah 2 kali, lalu ada kelas Social Psychology, ini baru aja selesai kemarin, dan semester yang lalu maksudnya, dan kemudian Research Method, ini akan saya ajarkan di semester fall depan. Pengalaman mengajar ini salah satu pengalaman yang bagi saya sangat berharga selama saya ada di Loyola gitu ya, selama saya melanjutkan studi S3 di sini, karena saya bisa belajar banyak hal. Pertama, saya jadi tahu soal sistem pendidikan tinggi di Amerika gitu ya, bagaimana sih kampus itu mengelola mahasiswa sarjananya, mengolah instrukturnya, manajemen kampusnya, saya jadi tahu informasi seperti apa. Lalu yang kedua, saya jadi tahu sistem pembelajaran mahasiswanya gitu ya. Jadi kan cara kita mendekati student ternyata itu jauh beda banget dengan apa yang pernah saya alami waktu di Indonesia di Fakultas Psikologi UI gitu ya. Jadi di sini saya belajar misalnya membangun suasana kelas yang lebih interaktif, kegiatan belajar yang harus lebih banyak diskusinya, lalu kemudian silabus mata kuliah yang harus lebih inklusif, harus lebih memperhatikan kebutuhan personal individual mahasiswa. Jadi misalnya saya harus punya office hour yang cukup gitu supaya bisa melayani mahasiswa yang mungkin nggak bisa datang ke kelas tapi butuh bantuan di luar jam kelas. Itu saya bisa harus tetap punya waktu untuk mereka gitu ya. Dan saya juga belajar misalnya soal bagaimana caranya mendesain kelas itu supaya bisa tetap bisa memberikan kesempatan yang sama untuk orang-orang yang memiliki disabilitas. Disabilitas di sini nggak cuma cacat fisik gitu ya, tapi juga kayak gangguan psikologis misalnya. Misalnya ada mahasiswa waktu itu yang mengalami gangguan cemas gitu, berbicara di depan umum. Sebagai instruktur saya harus bisa menemukan cara tertentu supaya ini mahasiswa tetap bisa mendapatkan poin presentasi walaupun dia tidak bisa presentasi di depan banyak orang. Nah, hal-hal seperti ini tidak pernah sebelumnya saya pikirkan waktu saya menjadi pengajar di psikologi UI, tapi karena pengalaman saya mengajar di Loyola ini, saya jadi lebih sensitif pada isu-isu disabilitas seperti ini. Dan yang ketiga yang saya pelajari pastinya soal budaya gitu ya, soal bagaimana budaya mengajar atau budaya mahasiswa khususnya sarjana di Amerika itu jauh berbeda dengan budaya mahasiswa di Indonesia. Berikutnya saya akan ngebahas tentang riset saya sekilas aja di sini. Jadi ada 2 topik utama yang saya geluti gitu ya selama studi di Loyola. Yang pertama itu open-minded cognition. Tadi yang seperti saya sudah jelaskan, topik ini banyak saya
lakukan atau bahas di labnya Profesor Otati di Attitude and Social Cognition Lab. Di sini saya riset yang saya lakukan itu adalah soal bagaimana dukungan kelompok mempengaruhi keterbukaan kita terhadap informasi yang berbeda dengan sikap awal kita, gitu ya. Misalnya waktu itu saya punya salah satu penelitian untuk kandidasi saya melihat apakah orang dari, waktu itu saya pakai kelompok PKS dan NU gitu ya, apakah orang-orang yang dari PKS itu akan mau mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh orang yang terafiliasi dengan NU, dan begitu juga sebaliknya, apakah orang-orang yang terafiliasi dengan NU mau mendengarkan pendapat orang-orang yang terafiliasi dengan PKS. Seperti yang kita ketahui, dua kelompok ini memiliki political views yang berbeda, jadi saya tertarik untuk mencari tahu faktor apa yang bisa membuatkan orang-orang yang memiliki latar belakang afiliasi kelompok atau politik yang berbeda bisa saling mendengarkan pendapat dari kelompok yang lain. Dan saya menemukan itu faktornya yang mempengaruhi adalah dukungan kelompok atau group endorsement gitu kan. Jadi kalau seandainya pesan itu disampaikan oleh in group kita sendiri, walaupun pesannya itu sebenarnya dari out group, kita akan lebih mau mendengarkan ketimbang pesannya itu disampaikan oleh out group kita gitu. Jadi di sini group endorsement itu menjadi penentu apakah kita mau terbuka atau tidak terhadap pandangan yang berbeda dengan kita. Lalu yang kedua, saya juga melakukan penelitian tentang emosi dan religious violent extremism. Ini adalah topik penelitian yang baru saya geluti 1 tahun belakangan ini. Karena memang Loyola itu kan fokusnya risetnya lebih ke social cognition, sebenarnya kognisi sosial. Jadi kalau di psikologi itu ada beberapa ini ya aliran atau perspektif penelitian gitu ya, atau topik misalnya kayak hubungan antar kelompok, lalu kemudian seperti ini khususnya psikologi sosial ya, hubungan antar kelompok, lalu kemudian soal political ideology mungkin, lalu tentang sikap, lalu tentang helping behavior, intimate relationship, dan lain sebagainya. Nah, khusus di Loyola itu fokus utamanya adalah di topik kognisi sosial. Makanya di sini banyak topik-topiknya itu terkait dengan kognisi. Nah, kognisi ini pastinya juga terkait erat dengan emosi, seperti yang saya tadi jelaskan. Itu kenapa di sini saya juga tertarik untuk melakukan penelitian soal kognisi dikaitkan dengan emosi. Kebetulan juga ada salah satu profesor di Loyola punya fokus utama riset di bidang ini, dan dia cukup leading di areanya, leading experts di areanya. Lalu di sini khususnya di penelitian saya soal emosi dan religious violent extremism, saya mencari tahu bagaimana emosi marah dan takut mempengaruhi dukungan terhadap ekstremisme kekerasan berbasis agama atau yang dikenal dengan religious violent extremism. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa hanya emosi marah yang menyebabkan orang mau melakukan kekerasan gitu ya. Jadi misalnya ketika kita marah sama seseorang, kita mau mungkin mau melakukan, mau hit gitu ya, mau gebukin, mau nampar barangkali, mau nendang lain sebagainya. Dan emosi takut sementara itu katanya bikin orang menghindar melakukan kekerasan, karena emosi takut itu membuat kita merasa terancam. Jadi mekanisme untuk mengurangi emosi takut itu adalah dengan menghindari stimulus yang menyebabkan kita takut. Nah, tapi di sini saya berargumen bahwa dua-duanya emosi ini sebenarnya bisa berperan terhadap peningkatan dukungan pada kekerasan berbasis agama. Kenapa? Ini sebenarnya walaupun risetnya sangat teoritis,
artikel ini berdasarkan observasi saya di kehidupan sehari-hari gitu ya, atau juga berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan kelompok teroris di Indonesia. Jadi dulu saya juga sempat menjadi konsultan psikologi dan juga tim psikologi yang bekerja membantu BNPT dalam program-program rehabilitasi mereka. Nah, di situ saya lihat bahwa mereka itu kadang mereka marah gitu ya, kadang mereka juga takut, marah bahwa merasa kelompok mereka diperlakukan tidak adil, dan mereka merasa takut bahwa nanti kelompok yang mereka nggak suka itu merusak nilai-nilai keyakinan mereka, lalu kemudian mengendalikan kelompok mereka dengan cara ya itu tadi menguasai sistem politik dan lain sebagainya. Jadi saya melihat, oh ini penelitian sebelumnya nih keliru, atau saya mungkin bukan keliru ya, oh ini penelitian sebelumnya sepertinya kurang lengkap melihat permasalahan ini. Menurut saya dua-duanya emosi marah dan takut ini punya peranan penting dalam meningkatkan dukungan terhadap ekstremisme berbasis agama. Dan kemudian saya melakukan beberapa penelitian eksperimen dan ternyata memang terbukti dugaan saya bahwa dua-duanya ini berpengaruh, tapi ini tergantung pada pengalaman kognitif mereka. Apakah mereka merasa fluent di sini artinya adalah merasa pintar terhadap topik ini atau enggak. Jadi misalnya ketika orang merasa marah, dia akan cenderung melakukan aksi kekerasan ketika dia merasa pintar atau tahu gitu ya, atau fluent tentang topik. Waktu itu saya pakai topiknya adalah jihad kekerasan ya. Ketika dia merasa bahwa dia tahu alasan yang bisa membenarkan jihad kekerasan itu, dan kemudian dia merasa marah, dia cenderung mau melakukan aksi terorisme. Tapi ketika dia mendukung aksi terorisme, waktu itu yang saya ukur. Tapi ketika dia merasa tidak tahu, dia nggak yakin benar nggak sih, boleh nggak sih jihad dengan kekerasan ini, emosi marah ini tidak meningkatkan dukungan terhadap aksi terorisme. Begitu juga dengan emosi takut. Jadi di sini saya menemukan dari hasil eksperimen yang saya lakukan, saya menemukan bukti bahwa kedua emosi ini berperan penting, tapi itu tergantung pada pengalaman kognitif yang mereka alami pada saat itu. Apakah mereka merasa tahu atau merasa tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan pada saat itu. Sekian dulu presentasi dari saya. Kalau ada nanti pertanyaan atau mungkin ingin berkomunikasi lebih lanjut tentang penelitian saya atau hal-hal lain terkait pengalaman saya di Loyola, bisa menghubungi saya melalui email, Instagram, Twitter, dan juga nih sekalian saya promo gitu ya, satu podcast yang dibikin oleh Ikatan Psikologi Sosial, di mana saya berperan sebagai salah satu founder podcast ini di sini. Nama podcastnya Pisang Goreng gitu ya. Saya lupa kepanjangannya apa, pokoknya itu adalah ngobrol santai tentang psikologi gitu ya. Di salah satu episodenya saya ada ngebahas tentang topik emosi dan kognisi. Specifically saya ngebahas soal apakah benar perempuan itu terlalu emosional, apakah benar perempuan itu nggak bisa dipercayai penilaiannya karena seringkali dikuasai oleh emosi, sementara laki-laki itu dianggap lebih logis atau rasional karena mereka seringkali ya tidak emosional gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab, diketahui jawabannya dengan mendengarkan podcast Pisang Goreng ini. Mungkin kalau nanti PowerPoint-nya di-share ke peserta, nanti bisa linknya bisa diklik aja, ini ada hyperlink-nya. Baik, terima kasih Bu Winda Justisi atas presentasi yang sangat menarik ya, sangat insightful. Kita pending nanti tanya jawabnya di akhir sesi. Saya akan lanjutkan dulu ke pembicara kedua kita, yaitu Ibu Fairuziana Humam, Master of Arts. Beliau adalah sekarang sedang melanjutkan studi doktoralnya di Doctoral Program Community Wellbeing University of Miami melalui Curtis Fellowship. Kepada Ibu, 7 menit saya persilahkan.
Bianca. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin ada background noise, dan mungkin internet saya aja agak kurang stabil sih. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Kayaknya saya free sih ya. Iya Ibu Fairiziana, di sini kami melihat Ibu freeze. Oke, ini udah. Udah. Tapi screen-nya belum terlihat Ibu, slide-nya belum terlihat. Atau mau dibantu dengan operator atau admin di LPDP? Ibu Virus terlihat terlempar. Apa kita, ya, Ibu. Baik, Ibu Virus sudah kembali bersama kita. Silakan lanjutkan Ibu Virus. Oke, sorry, kayaknya ada kesalahan teknis. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf banget, kayaknya sinyal saya kurang bagus dan saya juga di lokasi yang kurang bagus. Mohon maaf banget. Kenal dulu, saya Fairuziana Humam. Hari ini saya akan berbagi tentang studi saya di bidang psikologi komunitas di University of Miami. Sebelumnya kenalan dulu, saya sarjana psikologinya di Universitas Syahkuala, kemudian saya S2 di Penn State di bidang community psychology. Kemudian tahun 2021 saya baru banget memulai studi doktoral saya di University of Miami. Mungkin kalau dilihat track record saya, memang dari awal saya minatnya di bidang psikologi komunitas. Sebenarnya itu awalnya karena sebenarnya ketertarikan saya itu di bidang kesehatan mental, tapi mungkin berbeda dengan bidang psikologi lainnya yang mungkin ketika tertarik dengan kesehatan mental lebih suka untuk menjadi mungkin psikolog klinis. Kalau saya memang dari awal tertarik untuk riset, terutama riset dengan komunitas untuk tahu bagaimana cara menghindari masalah kesehatan mental dan mempromosikan kesehatan mental di level komunitas. Mungkin sekilas mengenai psikologi komunitas, seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen saya tadi, Evans, bahwa psikologi komunitas adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang pengaruh struktur sosial seperti kelas, gender, ras terhadap kesejahteraan sebuah komunitas dan bagaimana mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan melalui perubahan sosial. Nah, kata social change atau perubahan sosial ini misalnya dengan aktivisme, dengan advokasi, dengan public policy, jadi example-nya seperti itu. Nah, sebenarnya psikologi komunitas itu sudah cukup populernya tuh awalnya di Amerika Serikat di tahun 1960-an melalui sebuah konferensi namanya Swampscott Conference di Massachusetts. Tapi sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang, banyak sekali kesamaan psikologi komunitas yang sudah muncul di negara-negara lainnya juga, seperti di Australia, di Afrika, di Amerika Latin, Kanada, dan sebagainya. Mungkin jika tahu teori Uri Brenner tentang teori ekologi sosial yang menganalisa tentang Ibu Ferus, mohon maaf Anda kembali freeze.
Ibu Fairuz, Anda masih bersama kami? Terlihat Ibu Fairuz kembali terlempar. Bagaimana admin, kita coba lanjutkan ke pembicara ketiga dulu sampai kita bisa melakukan kontak dengan Ibu Fairuz. Oke, silahkan Ibu. Ibu Fairuz sudah kembali? Halo, Fairuz. Sudah cukup jelas? Sudah. Dilanjutkan saja. Oke. Barangkali karena permasalahan koneksi, Bu, kami izinkan Ibu tidak perlu menggunakan kameranya atau bisa di off cam saja sehingga slide-nya bisa ditampakkan. Baik, terima kasih. Sebentar ya, kayaknya slide saya juga kayak gini aja deh, saya langsung ngobrol aja kali ya. Kalau misalnya saya nggak pakai slide boleh nggak ya? Soalnya atau slide-nya boleh ditayangkan dari sana. Soalnya ini everything is gone on my phone, on my laptop. Baik Ibu, Gimana? silakan Ibu, lanjutkan saja Ibu. Oh ya, baik. Mungkin bisa dibantu kalau ada slide-nya dari teman-teman panitia. Saya udah di slide 4 kayaknya. Nah, jadi mungkin sebenarnya yang pengen saya share adalah mungkin berbeda dengan kolega saya di sini sekarang, Mbak Winda dan Mas Prabu yang sama-sama merupakan dosen dan juga sudah agak lama studi S3-nya. Saya sendiri sebenarnya baru banget mulai S3 di tahun 2021 kemarin. Saya juga sempat menjadi dosen di Universitas Indonesia selama hampir 2 tahun. Tapi waktu itu saya sudah ingin mempursue S3 karena saya tahu bahwa kalau jadi dosen ya harus S3. Tapi sayang sekali waktu itu saya nggak lolos jadi dosen kontrak di UI dan juga nggak lolos PNS-nya. Akhirnya saya sempat bimbang sebenarnya apakah S3 itu buat saya gitu, apakah saya harus S3 dan apakah untuk S3 itu harus jadi dosen atau apakah ketika saya jadi S3 saya ingin menjadi dosen gitu. Jadi saya butuh waktu yang cukup lama sebenarnya sampai saya akhirnya keterima di S3 karena ya saya udah nggak terafiliasi lagi dengan organisasi manapun gitu, institusi manapun. Tapi sebenarnya saya ingat lagi tujuan saya. Ketika saya ingin mempursue community psychology di awal, saya sangat mungkin karena background saya juga dari Aceh, saya lahir dan besar di masa transisi dari konflik tsunami dengan background kompleks syariat Islam di Aceh. Jadi saya sangat intrik sekali sangat pengen banget menyumbangkan literatur, pemikiran, tulisan saya di bidang ini untuk Aceh dan juga untuk tempat-tempat lainnya mungkin memiliki konteks seperti Aceh. Makanya saya akhirnya pikir bahwa walaupun saya mungkin bukan dosen atau saya nggak terafiliasi Ibu Fairuz, slide-nya sudah berhasil ditampilkan oleh panitia. Apakah Ibu masih bersama kami? Suaranya tidak terdengar. Halo Ibu. Kayaknya Ibu Fairuz terlempar kembali. Panitia, saya kayaknya harus mohon izin untuk mempersilahkan
mempersilakan pembicara ketiga kita pagi ini, yaitu Bapak Muhammad Prabu Wibowo MS. Beliau adalah mahasiswa program Doctoral Information Science dari Florida State University dengan beasiswa Fulbright Aminef. Bapak Prabu, saya silakan 7 menit dari sekarang. Silakan, Pak. Bianca. Baik, terima kasih Ibu Rizana. Salam kenal semuanya. Saya terus terang sangat senang bisa sharing, bisa diskusi tentang dan juga promosi tentang program studi saya, School of Information atau Ilmu Informasi. Jadi selamat malam dari Florida, khususnya dari kota Tallahassee. Jadi saya sekarang ini sedang belajar di Information Science, Florida State University. Jadi saya ingin memulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Jadi background saya sebenarnya S1-nya itu saya ilmu perpustakaan. Mungkin di sini ada yang pernah dengar ilmu perpustakaan. Apa sih yang dipelajari di ilmu perpustakaan? Sebenarnya ilmu perpustakaan nanti akan saya coba jelaskan keterkaitan ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Lalu juga saya melanjutkan S2 di Turki, di Sistem Informasi, di Middle East Technical University, dan juga saya mengambil program Erasmus Mobility, itu di Blekinge Teknika Högskola di Sweden. Dan sehari-hari saya juga saya juga pengajar di ilmu perpustakaan FIBUI untuk mata kuliah yang berkaitan dengan TIK. Dan juga di dalamnya ada mata kuliah literasi informasi dan juga teknologi multimedia. Nah, sekarang saya sedang menempuh program pendidikan PhD. Sekarang sudah PhD candidate. Ada istilahnya itu ABD, all but dissertation. Jadi tinggal fokus di disertasi. Jadi saya sudah mulai fokus disertasi itu dari tahun lalu. Jadi dari tahun lalu itu sudah mulai PhD candidate dan sekarang sudah mulai fokus nulis. Jadi udah fokus nulis, dan saya fokus penelitian saya, disertasi saya itu tentang Open Health Data Repository. Jadi repository terbuka data health sciences data ya. Jadi nanti apa aja sih tentang open health data, open data, dan juga repository nanti akan coba saya bahas. Lalu saya juga dibiayai oleh Fulbright Dikti. Jadi Fulbright Dikti ini pembiayanya untuk 3 tahun pertama. Jadi tahun ke-1 sampai tahun ke-3 itu dibiayai oleh Fulbright Dikti. Tapi saya juga, jadi kalau kebanyakan mahasiswa program doktoral di sini itu, doktoral itu sebagai pengajar juga. Jadi ada pilihannya. Kalau di FSU itu ada 3, bisa milih ya, bukan pilih sebenarnya. Kita ngajukan ke advisor kita maunya di mana. Jadi ada 3. Kalau di FSU itu ada GA, Graduate Assistance, lebih ke arah office work. Lalu ada TA termasuk instruktur juga, itu lebih pengajar. Lalu ada RA ini research assistant. Jadi kita bisa milih antara 3 itu. Nah, jadi saya pernah menjalani research assistant, namun saya lebih banyak mengajar. Jadi di FSU saya juga mengajar mata kuliah TI, ya, jadi Introduction to Website Design dan Web App Development. Dan ini tahun keempat saya. Nah, jadi tahun keempat saya sudah di sini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa lulus sebenarnya kalau dilihat dari rencana sebenarnya Desember ini pengen coba defense, tapi alhamdulillah baru lahir anak keempat saya, jadi agak sedikit repot, kemungkinan saya akan mundur sampai spring tahun depan. Jadi tapi keluarga ini saya anggap sebagai support system ini jadi semangat untuk belajar, untuk fokus. Jadi saya di sini tinggal dengan istri dan 4 anak saya, dan anak pertama umur 9 tahun, sekarang mau ke 4th grade, yang kedua 7 tahun, 2nd grade, lalu yang ketiga kindergarten, dan keempat newborn. Sedikit pengenalan tentang saya. Jadi ilmu informasi. Ilmu informasi itu apa sih? Jadi sebenarnya informasi sesuai dengan namanya ya.
dan tadi juga udah dijelaskan oleh Prof. McDowell. Jadi pokok pembahasan ilmu informasi sebenarnya segala hal yang berkaitan dengan informasi. Jadi sejarahnya ilmu informasi itu awalnya bernama ilmu perpustakaan. Kenapa nama ilmu perpustakaan? Karena informasi dulu itu kan sifatnya tercetak atau printed. Nah, baru mulai tahun 2006 itu terbentuklah iSchool Information Sciences. Jadi kalau kita lihat di sini, FSU juga awalnya itu Library Science, lalu berubah jadi namanya Information. Nah, jadi ini juga sebenarnya yang ingin dilakukan di Indonesia ya. Di Indonesia juga akan mengarah ke sana, mulai jadi ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi sebenarnya ilmu informasi dan perpustakaan itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya karena saling berkaitan. Jadi namanya informasi itu banyak kaitannya. Ada teknologi informasi, ada media sebagai sebagai wadahnya ya. Lalu manajemen lembaga informasi. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan psikologi mungkin. Jadi nanti sebenarnya bisa banyak ya ini ilmu terapan. Jadi kita bisa belajar banyak hal di ilmu informasi. Nah, jadi saya ingin sharing pengalaman saya sebagai mahasiswa doktor di Florida State University. Jadi saya memulai program PhD sejak tahun 2018. Jadi seangkatan saya itu ada 6 orang. Nah, 6 orang ini datang dari beragam bidang. Jadi ada human interaction, ada music terapi. Pada itu juga berkaitan dengan psikologi. Lalu ada school library dan waktu itu sebagai persyaratan untuk memulai program S3 saya membuat 2 proposal. Awalnya itu data management dan juga Internet of Things. Jadi karena FSU di Information Science memiliki Innovation Hub dan VR Lab Games. Jadi saya awalnya 2 hal itu. Dan sebenarnya topik saya berubah terus, berubah dari tahun ke tahun. Jadi awal dari data management, terus tahun 2018 itu pas banget ada hurricane badai topan atau siklon di Florida itu kena, Tallahassee kena, itu Hurricane Michael. Nah, dari situ saya melihat, wah ini jadi apa istilahnya, kesempatan untuk riset. Nah, saya sejak Hurricane Michael itu saya kebetulan pas jadi ditunjuk sebagai research assistant di information policy. Jadi saya membuat paper tentang information policy in disaster preparedness of US. Jadi kalau saya lihat US ini disaster preparation-nya itu sangat baik. Jadi mulai dari sebelum hurricane itu sudah mulai ada informasi ya, udah mulai di-share informasinya. Nah, dari sini saya buat paper dan alhamdulillah ini mengantarkan saya sebagai penghargaan pertama. Jadi tahun 2019. Jadi penghargaan pengalaman yang saya lakukan di 2019 itu saya mendapatkan Outstanding Doctoral Research Assistant Award karena meneliti tentang hurricane. Lalu tahun 2019 saya di FSU juga banyak lab. Jadi ada lab tadi ya, ada Innovation Lab, lalu ada iSensor Lab, ada Informatics Lab. Nah, saya 2019 itu mulai join Research Lab iSensor Lab. Jadi berkaitan dengan acceptance resistance in IT. Nah, saya juga gabung di Association of Information Systems dan saya mengirim paper Resistance Towards E-Archives in Indonesia dan ini dipresentasikan di AMSIS, Mexico. Jadi sampai sekarang saya pun masih reviewer aktif di AIS Conference. Nah, jadi kelihatan ya minat saya berubah dari awal IoT, lalu berubah lagi jadi acceptance resistance. Lalu saya 2020 mulai fokus dari pengalaman sebelumnya, saya fokus di open research data sampai sekarang, open research data sharing policy. Nah, saya juga mempresentasikan hasil studi saya di Eurasian Academic Library Conference tahun 2020 dan alhamdulillah, saya juga join PIX Lab. Jadi ini Participatory Experientially Based Applied Knowledge for Social Change. Dan saya presentasi beberapa paper. Ini sebenarnya diajak oleh profesor di lab PIX Lab tentang emojis, tentang the need of open research data. Ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Profesor McDowell untuk melawan expensive diseases, lalu juga belajar Python, belajar social media mining, segala macam. Nah, ini
Alhamdulillah saya menang lagi, menang award lagi. Tapi kalau tadi Research Assistant Award, sekarang 2021 saya menang Alhamdulillah Award Outstanding Doctoral Research Award. Itu dari pengalaman 2020. Lalu lanjut lagi, saya banyak di-invite sebagai speaker, contohnya kayak di Malaysia. Itu tentang hal yang saya geluti ya, open access to research data in academic library. Lalu juga saya conference di iConference di China, lalu juga speaker di Universitas Indonesia tentang libraries in the US during tough times, beberapa universitas seminar-seminar nasional, dan seluruh pengalaman saya mendapatkan 2 penghargaan, yaitu 2 Doctoralist Award dan juga Doctor Outstanding Teaching Assistant. Karena saya juga teaching ya, jadi selain research juga saya juga teaching. Nah, jadi alhamdulillah 3 tahun berturut-turut saya mendapatkan award sebagai Doctoral Research Award. Nah, lalu penelitian di saya ingin menceritakan sedikit tentang penelitian saya tentang Open Health Science Research Data Repository. Jadi saya apa sih yang ketika kita bayangkan ketika mendengar kata health, pasti bayangannya penyakit, virus ya. Nah, tapi saya mengambil sisi perspektif sosioteknikalnya. Jadi saya mengambil jadi kalau di sini di FSU itu bisa mengambil disertasi yang panjang atau 3 papers dissertation. Nah, saya mengambil 3 papers dissertation, jadi dibagi ke 3 paper. Bimbing saya Dr. Lorimon. Nah, kenapa? Karena sekarang ini kan lagi mulai health big data ya, jadi kesediaan data yang masif. Dan sekarang ini bisa dapat data health itu macam-macam, bisa dari crowdsourcing. Jadi misalnya kita pakai dari sosial media itu bisa diambil datanya, kita pakai smartwatch itu bisa juga diambil data. Bahkan ketika kita melihat komputer itu sebenarnya data kita juga diambil ya, seberapa lama kita di depan screen, di depan komputer. Nah, itu jadi data tentang kesehatan itu sangat besar. Nah, jadi dan juga ada tren open access dan juga sharing health data. Nah, saya mengambil kesempatan ini untuk meneliti tentang penelitian data penelitian kesehatan terbuka di AS, karena di AS sendiri jumlah repository dari penelitian ilmu kesehatan ini sangat banyak. Jadi kalau ada kolaborasi antara pemerintah, industri, dan juga akademisi. Dan kalau di AS itu contohnya kayak healthdata.gov, lalu NIH. Bahkan kalau menurut laporan, AS merupakan negara tinggi dalam hal open data. Ini bukan open access terhadap publikasi, tapi terhadap datanya. Jadi ketika kita riset data, nah datanya itu bukan hanya publikasi yang dibuka, tapi juga datanya kita. Nah, ini di AS ini sudah lazim dilakukan. Jadi banyak manfaatnya, kita bisa meningkatkan healthcare, kita bisa inovasi, kita bisa kolaborasi, karena data kita semuanya dibuka ya. Jadi kalau kita ingin, kita bisa meneliti data sekunder, jadi kita nggak harus mengambil data primer lagi, data dari survei, tapi kita bisa join penelitian orang dari sini. Jadi banyak manfaatnya, tapi ada isu-isunya, isu tentang privasi, rahasia. Nah, ini yang ingin saya teliti, jadi biar balance, mana keuntungannya dan juga minimalisir isunya. Jadi untuk biar balance, nah ini yang saya sedang teliti. Dan insya Allah saya akan defense, mudah-mudahan kalau bisa di Desember ini atau maksimal spring tahun depan. Jadi kesimpulannya sebenarnya pesan untuk calon mahasiswa semuanya. Jadi ilmu informasi sangat luas, multidisiplin dan juga interdisipliner. Lalu tentukan minat. Jadi tujuan mau ke depan mau apa? Lalu lihat tren riset. Kita juga bisa lihat tren riset yang minat kita itu trennya seperti apa sih? Nah, itu harus banyak baca berarti ya. Lalu juga perhatikan event. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi misal kayak di Florida ada hurricane, COVID, atau contohnya kayak perang ya. Itu bisa kita jadiin ide untuk menelitian kita. Lalu bangun portofolio. Jadi nggak hanya ilmiah ya. Kalau tadi yang seperti dijelaskan bahwa kalau master itu kan juga karir ya, profesional. Lalu cari link profesor, kita kontak. Lalu juga kita gabung ke lab informasi. Kalau di FSU ada lab inovasi. Tadi pembicara sebelumnya itu juga banyak di lab. Nah, itu memang kalau di program doktoral itu kita harus gabung di lab. Gabung dengan kelompok peneliti biar ada kolaborasi, ada ide-ide yang baru. Sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan diskusi. Terima kasih Bapak Muhammad Prabu Wibowo, menarik sekali paparannya, dan senang sekali Anda juga masih didampingi oleh representasi Anda. Saya melihat Profesor Steven
masih di ruang room. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang karena juga waktu, kita sekarang memasuki sesi pertanyaan, ya, jawab pertanyaan atau question and answer. Sayang sekali tadi Bu Fairuzana tidak bisa melanjutkan presentasinya, tapi sebelum saya merespon pertanyaan yang muncul di chat room, ya, ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan atau teruskan ketiga pembicara kita pada hari ini. Tadi pertanyaan pertama saya adalah barangkali tadi Ibu Winda dan Bapak Prabu sudah cukup jelas ya menjelaskan tentang progres dari studi yang sedang dilakukan atau risetnya. Tapi barangkali kita mulai dan berikan kesempatan kepada Ibu Fairuz ini. Bu Fairuz, apa masih bersama kami? Bagaimana riset yang Anda sedang lakukan ya, khususnya progresnya dan kebermanfaatannya untuk Indonesia? Ya, terima kasih. Mohon maaf banget sebelumnya saya kelempar terus. Jadi saya baru banget ya mulai studi saya, dan ketika saya apply, saya mengajukan riset saya itu di bidang Muslim mental health. Jadi saya meneliti bagaimana kesehatan mental bisa dipromosikan dan diintervensi dengan menggunakan praktik-praktik yang familiar bagi Muslim. Jadi kan kalau misalnya mental health itu sering dalam konteks global atau publik atau mungkin ada juga agama-agama lain gitu. Jadi saya pengen melihat bagaimana dari sisi Islam. Mungkin agak berbeda, bukan psikologi Islam atau Islamic psychology, tapi memang bidang pendekatan yang saya pengen coba lakukan adalah dengan seperti yang kata Scott tadi, sesuai dengan program saya community engaged research. Harapannya bisa menggunakan metode participatory atau action research. Sekarang masih awal banget, saya masih jauh banget dari risetnya, tapi kebermanfaatannya mudah-mudahan bisa banyak berkontribusi di literatur untuk kesehatan mental sesuai dengan konteks Muslim. Mudah-mudahan rencananya sih Muslim Indonesia insya Allah, dan lebih precise lagi mungkin Muslim di Aceh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fairuz. Barangkali kita kembali sebentar ke Ibu Winda ya. Saya kok melihatnya ada sedikit beririsan nih dengan risetnya Mbak Winda. Ibu Winda, apa bisa dikonfirmasi Bu Winda sedikit saja secara ringkas progres dan kebermanfaatan untuk Indonesia? Ya, saya progres risetnya sih sekarang sudah lagi menyiapkan proposal disertasi ya. Jadi di penelitian kandidasi dan juga penelitian independen saya menggunakan, kebetulan dua-duanya menggunakan sampel di Indonesia, dan memang minat topik saya itu kan lebih ke political psychology, khususnya topik-topik terkait pengaruh agama terhadap hubungan antar kelompok gitu ya. Jadi memang kebermanfaatan riset saya lebih ke area itu, bagaimana caranya open-mindedness, kemudian juga intervensi emosi bisa membuat orang lebih terbuka sama orang-orang yang pandangan politiknya berbeda dengan dia, dan juga di tingkatan yang lebih ekstrim bisa mengurangi dukungan mereka terhadap kekerasan berbasis agama. Seperti itu sih mungkin jawaban ringkasnya Ibu Rizana. Baik, terima kasih Bu Winda, menarik sekali ya. Saya teruskan ke Pak Muhammad Prabu, boleh sekilas saja diceritakan kembali kebermanfaatnya. Tadi saya sudah mendengarkan ya, tapi barangkali bisa diulang sekali lagi. Baik, jadi disertasi saya tentang open data ya, open data. Jadi bagaimana, tapi lebih ke data riset. Jadi bagaimana riset nggak hanya publikasinya aja, tapi juga datanya. Jadi data itu bisa di-sharing, di-open di suatu repository. Nah, saya melihat karena di Amerika kan sudah sangat maju ya dalam masalah open data ini. Nah, saya juga jadi disertasi saya komparasi di Amerika dan juga di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia ini belum berjalan? Karena kan berkaitan juga dengan tadi ya penelitian saya sebelumnya, ada acceptance, ada rejection mungkin. Nah, di situ saya ingin coba melihat best practice yang kenapa sih di Amerika ini bisa jalan? Contohnya misalnya kayak reward segala macam. Nah, kedepannya saya berharap sih kalau kebermanfaatannya, karena tadi ya kita lihat bahwa open data ini punya banyak manfaat. Jadi kalau kita open data tentang kesehatan, kita bisa join penelitian orang, kita bisa, karena data tentang penyakit misalkan dibuka, berarti kan ada bisa deteksi, early detection terhadap penyakit baru. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat banyak. Nah, saya berharapnya sih saya bisa membawa ide yang saya pelajari dan juga
yang saya pelajari di Amerika, dari best practice yang ada di Amerika, saya coba terapkan di Indonesia. Dan nanti saya coba compare, itu akan jadi 2 publikasi sendiri ya, publikasi tentang apa yang terjadi di Amerika dan juga di Indonesia. Dan nanti ke depannya seperti apa yang bisa diaplikasikan secara real di Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Prabu ya, menarik sekali. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua ini. Kalau tadi kan riset yang personal ya dari teman-teman mahasiswa sekalian. Ini tapi teman-teman peserta webinar di sini ingin tahu sekali bagaimana persiapannya untuk bisa lolos masuk ke program yang Bapak Ibu sedang geluti sekarang atau sedang jalani. Ada tips atau seperti apa? Barangkali dari Bapak Prabu dulu juga boleh. Baik, kalau tips sebenarnya ketika saya sebelum sebelum mulai program itu, jadi banyakin tadi ya portofolio itu bisa tadi kita gabung di komunitas, kita bisa community engagement, kita bisa kalau di kebetulan sekarang saya sudah dari sejak awal sejak lulus S1, jadi tahun 2009 itu masih boleh S1 langsung jadi dosen tetap. Alhamdulillah waktu itu, jadi saya langsung jadi dosen tetap, dan itu sudah jelas. Jadi apa yang bisa saya lakukan itu ada 3 ya, teaching, research, sama community engagement. Nah, di situ saya harus balance sebenarnya. Jadi ini sebagai sebagai upaya membangun portofolio kita. Kita sudah melakukan apa sih selama ini? Kenapa? Kan intinya ketika kita ingin melamar di perguruan tinggi di Amerika, kita harus bisa menjual diri kita. Nah, menjual diri kita caranya seperti apa? Kita harus bisa menunjukkan hal unik apa, kita sudah melakukan apa aja terhadap masyarakat, terhadap komunitas. Nah, jadi mulai bangun portofolio dari sekarang. Jadi mulai saran saya kepada teman-teman semuanya di sini dan juga kolega mungkin, dan kita harus mencoba banyakin portofolio. Banyak portofolio itu membangun tadi ya, kita bisa gabung. Mungkin kita fokusnya sedang profesional karir kita di mana. Nah, ini apa yang kita bisa lakukan. Jadi banyakin portofolio itu jadi CV juga, sebenarnya jadi CV. Dan ketika kita melamar kan pertimbangannya banyak. Jadi nggak hanya GRE itu salah satunya aja. Bahkan kalau saya bisa boleh cerita, GRE saya itu jelek sebenarnya. GRE saya jelek, tapi alhamdulillah banyak doa dan juga mungkin ada penilaian lainnya ya. Kalau saya lihat kayaknya portofolio, jadi ngelihat dari list apa aja yang kegiatan sana itu bisa membantu kita untuk terpilih sebagai ini orang ini unik gitu. Jadi mungkin masukan saya itu portofolio. Baik, terima kasih Pak Prabu ya, menarik ya. Juga senada tadi Dr. Scott juga bilang ingin lebih tahu dalam tentang program tersebut, berarti lebih pelajari ya ilmu atau apa yang ditawarkan di program tersebut. Ibu Fairuz, barangkali Ibu Fairuz ada tips lainnya untuk bisa masuk ke program ya. Ini pertanyaan keduanya. Sebenarnya mungkin udah cukup tercover ya sama Mas Prabu. Tapi mungkin yang pengen saya bilang adalah untuk S3 selain funding sama supervisor, menurut saya timing yang paling penting sih. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen S3 tapi belum kesampaian karena berbagai kondisi, entah keluarga atau mungkin timingnya nggak bagus. Tapi yang pengen saya bilang adalah walaupun mungkin kalau memang benar pengen S3, terus explore minat riset, terus kembangkan portofolio. Kalau saya pribadi waktu itu, karena udah nggak terafiliasi lagi dengan universitas manapun, saya coba jadi asisten peneliti dan coba mengontak dan berjejaring dengan banyak profesor. Makanya tadi mungkin nggak tahu kedengaran apa enggak, tapi saya sempat jadi asisten peneliti dengan dosen di Universitas Edinburgh tentang stigma COVID-19. Kemudian saya juga masih menulis bareng dengan PI saya di Stanford di bidang Muslim mental health. Jadi itu berjejaring itu penting banget, kontak profesor juga penting banget, dan jangan ragu buat Zoom call, minta boleh nggak saya ngobrol-ngobrol tentang minat riset saya, kayaknya minat riset kita cukup mirip nih gitu. Zoom call is a good sign, karena saya juga dapat doktoral keterima juga karena saya sempat ngobrol dulu sama calon supervisor saya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, menarik ya. Jadi tadi tips portofolio dari Bu Fairuz ada terkait dengan timing dan juga berjejaring. Bu Winda, barangkali Bu Winda ada yang mau ditambahkan? Kurang lebih dari saya sama ya soal portfolio. Jadi CV-nya dikembangkan terus, perbanyak pengalaman riset, pengabdian masyarakat. Riset tuh nggak harus publikasi sebenarnya ya. Beberapa teman
PhD program saya itu zero publication. Justru kita yang ngambil program S3 tuh mau dapat publikasi kan ya. Jadi nggak diharuskan sebenarnya publikasi, tapi kebetulan karena saya memang udah jadi dosen UI sebelumnya, jadinya udah punya pengalaman publikasi, mungkin itu jadi nilai tambah. Tapi nggak harus kok sebenarnya. Terus yang kedua, tadi ingin saya pertegas lagi tadi soal supervisor, sudah briefly mention by Fai tadi ya soal kecocokan sama supervisor gitu. Saya melihat bahwa memang ini agak tricky ya memilih supervisor ini. Kadang ada supervisor yang kita lihat risetnya itu sangat inline sama kita, tapi mungkin calon supervisor kita itu mereka nggak lagi menerima mahasiswa PhD tahun itu gitu kan, atau mereka nggak punya funding misalnya. Jadinya itu menghambat mereka untuk menerima kita. Saya punya pengalaman beberapa profesor yang menunjukkan ketertarikan bekerja sama saya gitu ya. Tapi dia bilang not this year, atau enggak, mungkin saya nggak punya grant tahun ini, jadi saya nggak bisa ngerekrut kamu misalnya gitu. Jadi harus pandai-pandai cari list sebanyak mungkin gitu ya. Jadi nanti bisa dipastiin banget kita bisa match dengan supervisor itu di banyak kriteria gitu ya. Risetnya sama, dia tersedia tahun ini, dananya dia punya bisa support kita secara finansial atau enggak. Lalu kemudian juga kadang itu kita harus ini juga sih, kadang harus fleksibel dengan minat riset kita gitu ya. Beberapa orang saya lihat itu terlalu strict dengan minat risetnya dia gitu ya. Saya maunya kayak gini, terus kesusahan sendiri mencari profesor yang punya minat yang persis sama lalu mau gitu. Saya lebih menyarankan untuk yang penting pertama mau dulu deh gitu ya, mau dulu, nanti minat risetnya kita coba sesuaikan supaya inline sama dia gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan minat riset kita, karena namanya juga apalagi nih ke Amerika ya, minat riset itu bisa berkembang. Tadi Mas Prabu juga udah cerita bagaimana risetnya dia itu berkembang terus dari waktu ke waktu. Saya juga demikian gitu, jadi nggak perlu terlalu strict sama minat riset, sebenarnya belum perlu terlalu spesifik gitu. Jadi being flexible about research idea, gitu sih dari saya, Bu Rizana. Baik, terima kasih Bu Winda ya. Menarik sekali ini semuanya. Jadi itu ke programnya ya. Nah ini kan rata-rata karena kita pergi untuk sekolah overseas gitu ya. Jadi permasalahan utama adalah terkait dengan funding ini. Nah ini apa tips dan pesan teman-teman sekalian terkait bagaimana cara untuk lolos seleksi beasiswa? Apalagi beasiswa yang teman-teman sedang dapatkan saat ini. Singkat saja. Pak Prabu dulu barangkali, Pak Prabu. Pak Prabu kayaknya masih mute ya. Oh, maaf. Di mute ya. Jadi alhamdulillah saya untuk S3 di Amerika mendapatkan program beasiswa, tapi juga sebelumnya sebenarnya saya juga dapat beasiswa ya dari S2, S1. Jadi sebenarnya sama sebenarnya, mirip. Maksudnya gini, ketika kita melihat beasiswa pasti kan ada persyaratannya. Persyaratan itu yang harus minimal kita bisa penuhi. Nah, jadi dan itu rata-rata mirip-mirip. Biasanya apa? Bahasa TOEFL biasanya itu persyaratan dasar ya, bahasanya harus berapa. Nah, lalu juga IPK atau dan lain-lain. Nah, ini pertama ya itu persyaratannya kita harus penuhi. Nah, bagaimana kita bisa penuhi, dan itu nggak bisa ditempuh semalam ya, pasti harus ada proses di situ. Nah, kita harus tahu kelemahan kita di mana. Kalau kita kelemahannya di TOEFL kita masih kurang, ya berarti kita harus perbaiki bahasa kita. Kan sekarang banyak media dari yang gratis itu bisa belajar dari situ. Jadi persyaratan, kalau saya masalah dari persyaratan. Nah, selanjutnya ketika persyaratan kita sudah lewat, kita harus bisa tadi apa yang unik dari kita, kenapa kita harus dipilih. Nah, itu yang harus coba ditonjolkan lewat apa. Biasanya ada persyaratan yang lain juga, itu ada, kita harus nulis personal statement atau study objective. Nah, itu kita harus bisa menjual diri kita harus tuangkan ke kemampuan menulis kita,
apa yang unik dari saya ketika sampai saya harus dipilih untuk mendapatkan beasiswa tadi. Jadi Baik. mungkin itu dua saran dari saya, Terima persyaratan dan juga kasih. menjual Iya, diri. terima kasih Mas Prabu ya, Pak Prabu ya, persyaratan juga persiapan ketika lolos seleksi berkas ya. Bu Fairuz singkat saja Bu Fairuz. Saya sebenarnya nggak punya tips karena saya nggak pernah lolos LPDP, nggak pernah lolos Fulbright. 2 kali nyoba LPDP, 2 kali nyoba Fulbright. Yang pengen saya bilang adalah funding S3 di Amerika itu banyak. Coba cari dan berjejaring dengan kampus-kampus di Amerika karena saya sendiri juga sekarang full scholarship dari kampus kan. Jadi tetap ada jalan, yang penting pengen S3 diusahain aja, insya Allah ada jalannya. Baik, itu tips yang menarik ya. Jadi tidak perlu juga mencari beasiswa dari jalur mainstream, tapi juga peluang-peluang lainnya dan jejaring menjadi salah satu kuncinya. Ibu Winda, terakhir Ibu Winda. Ya, kalau dari saya singkat aja, ketika mendaftar beasiswa itu biasanya kan pemberi beasiswa mau uangnya bisa digunakan dengan baik oleh penerima mahasiswa, nggak mau uangnya dibuang begitu saja gitu kan. Jadi wasting money gitu kan. Jadi pastikan ketika mendaftar itu misalnya kayak menulis personal statement itu kita tunjukkan bahwa kita tahu apa yang mau kita tempuh, program apa yang mau kita ambil, kenapa kita mengambil itu, dan kita punya plan yang jelas diselesai berapa tahun, bagaimana kita mencapai target itu gitu kan, siapa aja yang akan kita kontak untuk itu, misalnya nama advisor atau kampus-kampus yang kita tuju, dan termasuk juga study objektif gitu ya, kita mau riset tentang apa. Kalau hal-hal ini sudah jelas di awal, pemberi beasiswa akan melihat, ini terutama untuk Fulbright ya, kalau LPDP agak unik prosesnya karena di awal itu ada screening pengetahuan umum apa segala macam gitu kan ya. Nah kalau Fulbright seperti itu, lebih kayak ini orang tahu nggak sih apa yang mau dia capai dan dia capable nggak untuk melakukan itu. Kapabilitas itu kan bisa dilihat dari CV-nya. Nah, ketika semua CV udah sama, yang membedakan adalah di personal statement dan study objektifnya itu clear atau enggak. Baik, terima kasih Mbak Winda ya. Jadi 3 tips ya dari teman-teman kita yang sangat mencerahkan ini, sebaiknya perlu dicatat. Ini ada satu pertanyaan dari chat room, kita hanya punya waktu 1 menit sebelum ke sesi berikutnya, ditujukan untuk Ibu Winda dari Pak Imam Mahrudi. Bagaimana model proporsionalism dari seorang integrator untuk mengambil konklusi, katakan dengan titik tengah kalau dalam kontinum bagi 2 kelompok afiliasi atau lebih yang berseberangan. Ini kayaknya very technical ya, sangat terkait dengan risetnya. Apa mau direspon di sini atau bisa japri langsung Ibu Winda? Barangkali saya rasa pasti panjang ya penjelasannya ya. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Imam Mahrudi, saya tidak bisa membukanya di sini karena kita harus melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi sponsor. Saya kembalikan dulu ke panitia. Bianca. Sekali lagi terima kasih banyak tadi atas partisipasi dan presentasi yang sangat baik ya dari ketiga mahasiswa kita, perwakilan dari 3 universitas di Amerika. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sponsor yang saya langsung serahkan kepada perwakilan LPDP di sini disampaikan oleh Ibu Rika Radistia. Kepada Ibu saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Rizana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening Amerika, selamat pagi Indonesia. Saya Rika, perwakilan dari LPDP, khususnya akan menjelaskan program-program beasiswa LPDP di tahun 2022 ini. Saya mohon izin share screen dan mungkin nanti akan matikan video agar lancar jaringannya. Ya, sebagaimana diketahui, LPDP tahun ini membuka program-program beasiswa. Mungkin sudah banyak yang mungkin sudah banyak yang tahu, dan juga sudah berkali-kali juga kami sosialisasikan. Terima kasih kesempatannya kepada tim Bianca. Ini mungkin lebih mengingatkan kembali apa saja kebijakan beasiswa LPDP tahun ini. Ya, berikutnya program beasiswa ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia, baik untuk tujuan studi luar negeri maupun dalam negeri. Nah, untuk segala pendaftarannya ini melalui website LPDP yaitu lpdp.kemenq.go.id.
Saat ini untuk pendaftaran tahap 1 sudah tutup dan akan diumumkan 4 Juli hasilnya, hasil seleksi. Sedangkan untuk tahap 2 ini akan dibuka mulai tanggal 4 Juli. 4 Juli dan ditutup pendaftarnya sampai 5 Agustus. Jadi apabila Bapak Ibu akan berencana mendaftar di tahap 2 ini mungkin sudah bisa menyiapkan dokumen-dokumen persyaratannya. Nah, selanjutnya ini untuk yang tahap 2 ini untuk pengumuman di 11 November 2022. Nah, untuk tahap 2, untuk perkuliahan paling cepat ini di tahun 2023 bulan Januari. Nah, apabila Bapak Ibu akan mendaftar di tahap 2 ini, apabila nanti lolos seleksi beasiswa dan sudah mempunyai LOA, kami mohon dapat mendefer ke tahun depan. Nah, ini beberapa rekap untuk perubahan kebijakan 2021 dan 2022. Untuk 2022 ini ada 3 tahap sama, tahap seleksi administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Nah, untuk yang mempunyai LOA unconditional, ini nanti langsung seleksi setelah dinyatakan seleksi lolos seleksi administrasi nanti tidak melalui tahap seleksi bakat skolastik. Jadi nanti langsung ke seleksi substansi bagi yang sudah mempunyai LOA unconditional. Nah, untuk pendaftar dari lulusan luar negeri, kami saat ini mewajibkan untuk melakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK yang dilakukan melalui website Kemendikbud. Nah, saat ini juga LPDP telah bekerjasama dengan Dukcapil, jadi untuk IKTP yang terdaftar ini sudah sesuai dengan data kependudukan. Nah, ini mungkin lebih jelasnya masing-masing program beasiswa di tahun 2021. Kita mulai dengan beasiswa afirmasi. Untuk beasiswa afirmasi ini ada 4 kategori, yaitu beasiswa Putra-Putri Papua, beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, dan beasiswa penyandang disabilitas. Dan untuk beasiswa Putra-Putri Papua ini dikhususkan bagi putra-putri dari daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, ini syaratnya 1 bermarga asli Papua, dan juga atau memiliki atau ibu kandung orang asli Papua atau bapak kandung orang asli Papua. Nah, ini selanjutnya untuk beasiswa daerah afirmasi ini untuk masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi dan juga memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, untuk daerah afirmasi ini berdasarkan Perpres 63 tahun 2020 ada 96 daerah afirmasi. Untuk listnya ini 96 daerah afirmasi ada di website LPDP. Nah, untuk beasiswa prasejahtera dikhususkan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin atau prasejahtera. Ini bagi penerima bantuan program pemerintah, yaitu ada program Keluarga Harapan, penerima bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, dan atau penerima bantuan iuran. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan dan juga pendaftar ini termasuk dalam KK keluarga yang menerima program bantuan pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya ada beasiswa penyandang disabilitas. Untuk beasiswa penyandang disabilitas ini program beasiswa yang ditujukan disabilitasnya bukan hanya untuk disabilitas fisik, tapi juga penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, dan juga penyandang disabilitas ganda atau multi. Nah, ini untuk syarat pendaftarannya itu menyatakan bahwa kondisi disabilitas mengalami kehambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Nah, ini untuk surat penyataannya ditandatangani oleh dokter dari rumah sakit pemerintah atau pusat
atau puskesmas. Selanjutnya ada beasiswa targeted. Ini ada dua yang dibuka, beasiswa wirausahaan dan beasiswa bagi PNS atau TNI atau Polri. Nah, untuk tahap 2 akan dibuka beasiswa dokter spesialis dan juga beasiswa pendidikan kader ulama atau perempuan. Nah, ini khusus akan dibuka tahap 2, namun untuk detailnya nanti mohon menunggu informasi di website LPDP. Untuk beasiswa kewirausahaan ini ditujukan bagi pengusaha atau orang yang mau memulai usaha. Nah, ini syarat pendaftarannya bagi yang sudah memiliki usaha, ini dibuktikan dengan proposal bisnis yang sedang berjalan. Atau bagi yang mau memulai, ini juga bisa mengunggah proposal bisnis yang akan dijalankan. Nah, ini untuk beasiswa kewirausahaan, list kampus tujuannya ada 90. Untuk khususnya bidang studinya ini khusus yaitu entrepreneurship. Dan untuk beasiswa PNS TNI Polri ini ditujukan bagi PNS, TNI, atau Polri. Nah, ini bagi yang PNS yang mendaftar ini harus memiliki surat usulan dari pejabat tingkat eselon 2 atau yang setara membidangi SDM di masing-masing institusi. Selanjutnya, ketiga itu beasiswa umum, ada beasiswa perguruan tinggi unggulan dunia, beasiswa reguler, dan beasiswa co-funding. Untuk beasiswa umum ini terbuka bagi siapa saja. Nah, untuk yang PTUD ini ada 25 tujuan universitas. Nah, untuk pendaftar, calon pendaftar atau calon awardee ini wajib untuk pada saat pendaftaran sudah memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan dalam daftar LPDP, yaitu tadi 25 universitas. Nah, untuk pendaftar hanya boleh memilih satu perguruan tinggi dan program studi yang sesuai dengan LOA unconditional-nya. Nah, selanjutnya untuk beasiswa co-funding. Nah, beasiswa co-funding ini adalah beasiswa semi mandiri. Jadi setengah dibayar LPDP dan setengah dibayar oleh individu. Nah, sumber dana dari individu ini tidak boleh berasal dari kementerian, lembaga swasta, perguruan tinggi, atau institusi lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk persyaratannya, ini mengikuti ketentuan di beasiswa reguler. Nah, ini jadi ada dua komponen biaya di beasiswa co-funding, ada dana pendidikan atau dana pendukung. Jadi apabila pendaftar memilih dana pendidikan, maka dana pendidikan ditanggung oleh LPDP, dan dana pendukung lainnya seperti living loans dan lain-lain itu akan melalui biaya sendiri. Nah, begitu juga sebaliknya. Untuk apabila pendaftar memilih dana pendukung, maka dana pendukung akan dibayarkan oleh LPDP, sedangkan itu dana pendidikan akan ditanggung masing-masing. Oke, selanjutnya untuk komponen biaya ada dana pendidikan. Ini bisa terdiri dari pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian, bantuan seminar internasional, dan juga ada dana pendukung, ada dana transportasi, aplikasi visa, asuransi, hidup bulanan, dana kedatangan, tunjangan keluarga. Untuk tunjangan keluarga ini diberikan khusus bagi yang mendaftar atau menjadi awardee S3. Untuk yang S2 tidak mendapatkan dana tunjangan keluarga. Nah, untuk yang program afirmasi, kami memberikan program pengayaan bahasa bagi misalnya tadi yang dari beasiswa Papua atau daerah afirmasi, kami memberikan program pengayaan bahasa. Sedangkan untuk penerima beasiswa disabilitas, kami memberikan tambahan untuk biaya pendukung, ini untuk pendamping yang akan mendampingi penerima beasiswa ini selama berkuliah.
Nah, ini untuk ketentuan mengabdi bagi penerima beasiswa LPDP, yaitu wajib kembali dan mengabdi di Indonesia, lalu wajib kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi misalnya untuk S2 kuliahnya 2 tahun, maka wajib untuk mengabdi selama 5 tahun, yaitu 2N+1. Nah, LPDP juga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, jadi kami bisa melakukan penelusuran alumni apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban kembali ke Indonesia. Nah, berikutnya, ini secara detail mungkin tidak kami jelaskan secara detail karena waktu yang singkat. Nanti akan saya share file PDF-nya. Nah, ini program afirmasi, ini ketentuannya tadi sudah disebutkan juga bermarga asli, untuk ada usia maksimal, persyaratan bahasa, dan IPK. Ini daerah afirmasi, ada 96, untuk magister maksimal 47, doktoral 50. Lalu ini beasiswa prasejahtera untuk magister 42. Lalu untuk penyandang disabilitas, tadi ada disabilitas fisik, mental atau sensorik atau multi. Ini untuk program beasiswa targeted untuk PNS atau TNI atau Polri. Untuk yang magister, untuk PNS maksimal 37, lalu PNS dengan jabatan fungsional 42, untuk TNI ini atau Polri 40 tahun maksimal umurnya. Lalu untuk yang program S3 atau doktoral ini PNS-nya maksimal 42 tahun. Lalu untuk PNS dengan jabatan fungsional 47 tahun, untuk TNI atau Polri 45 tahun. Nah, ini untuk syarat TOEFL atau IELTS-nya juga berbeda-beda kriterianya. Nah, untuk syarat IPK-nya maksimal untuk yang magister minimal 3, dan untuk yang doktoral ini bagi PNS ini 3,25 dan TNI Polri ini 3. Nah, ini beasiswa kewirausahaan untuk tadi maksimal usianya 35 tahun. Lalu untuk skor syarat IPK-nya ini 2,5. Ini dokumen khususnya tadi berupa proposal bisnis yang usaha yang sedang dijalankan ataupun yang akan dijalankan. Nah, ini program umum, ada beasiswa reguler, ini magister maksimal usia 35 dan doktoral 40. Untuk syarat IPK minimal 3 untuk magister dan 3,25 untuk doktoral. Ini yang PTUD ada 25 kampus tujuan, magister maksimal 35 tahun, lalu untuk IPK ini tidak dipersyaratkan, namun untuk yang mendaftar di beasiswa PTUD ini wajib sudah memiliki LOA unconditional. Ini tujuannya ada 25 perguruan tinggi. Nah, ini mungkin cukup sekian dari saya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Kami kembalikan mungkin sambil menjawab pertanyaan juga di kolom chat ya. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertama dari Ibu Zuhrotul Isnaini. Apakah izin belajar berhak mendapatkan bantuan SPP dari LPDP? Nah, bagi PNS tadi kan untuk izin belajar ataupun tugas belajar, biasanya kalau yang mendapatkan beasiswa ini tugas belajar ya. Jadi kalau misalnya kalau izin belajar itu biasanya tidak dibolehkan karena tidak, jadi harus surat usulan dari minimal eselon 2 yang menangani terkait SDM. Jadi ini kalau misalnya izin belajar biasanya ini ya kurang pas ya, harus yang mendapatkan tugas belajar. Lalu selanjutnya, apakah LPDP bisa menerima mahasiswa dari kampus swasta?
Dan apabila tidak masuk list universitas, apakah bisa didapat? Nah, untuk kampus asal studi ini LPDP tidak melihat, namun kami membuat list kampus tujuan. Jadi untuk kampus yang berasal dari kampus swasta ini tidak masalah, bisa mendaftar. Nah, apabila kampus tujuan yang dituju nantinya belum masuk ke list LPDP, ini bisa bersurat ke LPDP mengenai kampus tujuan, keunggulan dari studi di kampus tersebut. Nah, ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan LPDP untuk menambah program studi di kampus tersebut. Nah, selanjutnya bisa tolong dimunculkan sebentar slide mengenai beasiswa target kewirausahaan tentang kampus. Baik, ini saya mohon izin share screen kembali. Ini untuk kewirausahaan, Ibu Imelda Purba, ini untuk pengusaha atau orang yang baru memulai usaha atau WNI yang ingin berkontribusi dengan bidang kewirausahaan. Ini tadi persyaratannya dan juga dokumen khusus. Kalau untuk kampusnya ada di website LPDP, ada 90 dengan tujuan studinya itu bidang studinya entrepreneurship. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Kayaknya sudah semua dijawab ya, Bu. Iya, saya rasa 3 yang muncul di chatroom ya, Ibu Rika ya. Iya, betul. Barangkali sudah bisa ditutup saja. Siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan tim Bianca atas kesempatannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada host. Bianca. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Rika Raditya atas paparan komprehensifnya tentang beasiswa LPDP yang barangkali nanti slide dan informasi lanjutannya bisa dikirimkan ya Bu ya, linknya kepada peserta maupun slide-nya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara webinar ini. Atas nama Panitia Bianca dan MPR TNI, saya Rizana Rosemary mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak Ibu sekalian dan dengan harapan webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengingatkan adanya link untuk pengisian evaluasi webinar ini yang tersedia di chatroom. Jadi Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisinya. Kemudian saya juga perlu mengingatkan sedikit bahwa kegiatan webinar Bianca ini bersifat reguler, maka jangan lewatkan seri-seri webinar berikutnya dan seri ke-40 informasinya dapat dilihat di flyer berikut yang berkaitan dengan studi politik. Sebagai penutup, kita akan melakukan foto sesi bersama yang akan dipandu oleh Mbak Hira. Saya teruskan ke Mbak Hira. Mbak Hidra, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pada seluruh peserta, kita masuk ke sesi foto bersama, diharapkan untuk on kamera. Di sini ada 3 screen, kita mulai dari screen yang pertama, bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Selanjutnya, screen 2. 1, 2, 3. Oke, screen 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri webinar Bianca kali ini. Saya menutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, mohon pamit.